अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा, मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी। मैं हूं शफात अली। ख़वातीन और हज़रात, बिलावल भुट्टो जरदारी ने शो कॉज नोटिस कल सीसी के इजलास में फाड़ दिया। अरकान ने तालियां बजाई, खबर ही आई है। क्या है मामला? क्यों बिलावल भुट्टो जरदारी और पीडीएम के दरमियान दूरियां होती जा रही हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं जनाब पीडीएम टूटी तो वजह नून लीग होगी, लेकिन नून लीग कहती है जनाब हमसे वादा खिलाफी हुई। बिल्कुल शफात और मज़े की बात यह है कि यहाँ पर जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कहा कि भाई देखिए मैं इस्तीफ़ा देने को तैयार हूँ, क्योंकि मेरी वजह से शो कॉज नोटिस आया ना, तो मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ। इस बात पे बिलावल भुट्टो जरदारी को ज़्यादा गुस्सा चढ़ा और फिर उन्होंने शो कॉज नोटिस चीर फाड़ दिया और उसके बाद जब तालियां बजी तो अप्रिशिएट भी किया गया। लेकिन शफात ये देखना है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि हम पीडीएम से लहदा हुए हैं, अभी भी उन्होंने ये नहीं कहा, बट माइंड जरूर किया। उन्होंने कहा मतलब आप कौन होते हैं भैया मैं इस्तीफा, आप ये तो ह्यूमिलिएशन वाली बात होगी, तो इंसल्ट करने वाली बात होगी, मतलब वी आर नॉट वर्किंग फॉर यू, वी आर वर्किंग टुगेदर। यस, कल एक बड़ी खबर भी आई जनाब, काबीना में एक बार फिर बड़ी तब्दीली हुई है और वो है जनाब वजारत इत्तलात की जानिब से फवाद चौधरी साहब, जो कि वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं। 2019 अप्रैल 2019 तक वो वजीर इत्तलात थे, लेकिन अब जब वो वापस आए तो उम्मीद करते हैं जनाब जो फवाद चौधरी साहब का मिजाज है उसके मुताबिक वो शायद पूरे इख्तियारात लेकर ही इस कलमदान को संभालेंगे और पूरे इख्तियारात लेने के बाद ही वो इस मिनिस्ट्री में जो इस्लाहात लानी है वो इस्लाहात ला पाएंगे। भी किया गया कि इत्तलात और नशरियात जो एक नहीं होगा, उन्होंने इजाफी उनको चार्ज मिल जाएगा। ऑफ कोर्स वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी कलमदान में पास रखेंगे। इस हवाले से बात करेंगे। साथ में कराची के इलाके सखी हसन के बैंक में एक बहुत ही अजीबोगरीब किस्म की डकैती हुई। इस डकैती में चोर आए, डकैत आए, बड़े इत्मीनान से शफात उन्होंने प्रॉपर कटर लेकर आए, वहाँ से लोगों के जो लॉकर्स हैं वो काटे और लोगों की जो जमा पूंजी है बड़े आराम से मुतमईन होकर चुरा के ले गए। गार्ड्स को कानों कान खबर ही नहीं हुई। अजीबोगरीब बात जनाब, 36 लॉकर तोड़े उन्होंने। कैसे हुई है वाकया, ये सारा वाकया आपके सामने रखेंगे, मगर सबसे पहले नजर डालते हैं टॉप स्टोरीज पर। कराची में बैंक लॉकर्स गैर महफूज, पाराशनार ग्रुप फिर सरगर्म। मुल्जिमान 8 घंटे निजी बैंक में मौजूद रहे, इत्मीनान से 34 लॉकर्स का सफाया किया और फरार हो गए। असेंबलियों से इस्तीफे देंगे ना पीडीएम छोड़ेंगे, मुस्लिम लीग नून तर्ज सियासत बदले, पीपल्स पार्टी का फैसला, मसला इस्तीफे का नहीं बाप से वोट लेने का है, राना सनाउल्लाह का बयान। सरतान के इलाज के लिए दुनिया की महंगी तरीन साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी के 2 यूनिट्स जिना अस्पताल कराची में फ़ाल, मरीजों का इलाज मुफ्त होता है। कराची में डकैती की कैसी वारदात हुई है जिसके बाद ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या पाराचनार ग्रुप कराची में एक बार फिर से सरगर्म हुआ है, क्योंकि ये जो डकैती की बहुत बड़ी वारदात हुई है इसमें 4 मुल्जिमान सखी हसन के करीब एक निजी बैंक है उसके 34 लॉकर तोड़ के वहाँ से जो कीमती सामान है वो ले उड़े। और बड़ी हैरानकुन बात यह है कि मुल्जिमान ने पूरे 8 घंटे बैंक के अंदर डकैती की ड्यूटी जो है वो दी और 42 लॉकर्स हैं, माफ कीजिएगा, जो कि इन्होंने अपडेट होते जा रहे हैं। पहले 36 की बात है, पहले आए 3 दर्जन लॉकर छूटे, तो जनाब 3 दर्जन से फिर वो 34 आए। 34 के बाद अब जो खबर है वो है कि वो 42 लॉकर्स तोड़ के 8 घंटे के दौरान उन्होंने 42 लॉकर्स तोड़े, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। जिनकी ड्यूटी थी हिफाजत की वो लोग कहाँ थे उनके वाले से भी कुछ नहीं पता। शायद ही कोई लॉकर बचाओ या एब्सोल्युटली, जैसे जैसे लॉकर्स खुल रहे हैं लोग वहाँ पे जा रहे हैं। कल भी हमने देखा कि बड़ी तादाद में बैंक के बाहर वो लोग जिनकी जमा पूंजी इन लॉकर्स में मौजूद थी वो बाहर खड़े रहे, उन्होंने एहतजाज किए। सो अब जैसे जैसे जिसको मौका मिल रहा है अपने लॉकर को एक्सेस जैसे से मिल रहा है उनको पता चलता जा रहा है कि भाई हमारा भी लॉकर, यानी अगर बैंक में छुट्टी है तो न सिर्फ ये कि बैंक के अमले की छुट्टी है बल्कि जो सिक्योरिटी का अमला है उसकी भी छुट्टी है। बिल्कुल, ये तो बड़ी अजीबोगरीब बात है। नज़ीर शाह हमारे नुमाइंदे, इस हवाले से हमसे उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। और जब भी आप आते हैं एक अंदोनाक खबर होती है, लेकिन आज की खबर तो एक बड़ी हैरतनाक खबर है, बहुत दिल दुखा देने वाली, चाहे हमारा लॉकर होना हो लेकिन बहुत तकलीफ दे खबर है। तो देखें गुलशन इकबाल में मिजान बैंक में भी इसी तरह तकरीबन 2 साल पहले लॉकर्स छूटे थे जिसमें लोगों का करोड़ों रुपए का माल गया था। आज तक उनका इंश्योरेंस क्लेम नहीं हो सका। सबसे बड़ी बात जो उसके गफलत है, नेग्लिजेंस है, ये जो बैंक सिक्योरिटी होती है इनकी गफलत है। आप ये देखें कि सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि मैं खाना खाने गया था। सबसे पहले तो जो स्टेट बैंक की एसओपी है वो ये नहीं कि
बैंक के अंदर कोई भी एहलकार रहे, इसके अंदर ये एहलकार बता रहे कि ये होटल में खाना खाने गया रात को 9:30 बजे, जब ये वापस आता है तो इसके साथ ही 4 मुलजमान अंदर दाखिल हो जाते हैं। वो भी अंदर एंटर हो जाते हैं। हाँ। जी, मजमूई तौर पर ये 5 मुलजमान की जानिब से वारदात की गई है। 5 मुल्ज़िमान की जानिब से ये वारदात की गई है। और थोड़ा नज़ीर शाह जो है मेरे ख्याल में जरा भी सांस थोड़ी सी फूली है, अच्छा, थोड़ी सी। लेकिन जो कि बार बार पारा चिनार ग्रुप के वाले से बात की जा रही है, उसमें भी कहा जा रहा है कि उनका तरीके वारदात भी यही था कि वो सिक्योरिटी एहलकार मुख्तलिफ कंपनीज में अपने ही बंदे जो हैं उनको नौकरियां दिलवाते थे और फिर उनके थ्रू ऐसे डकैती की वारदात करते थे। क्या तरीके वारदात है इस पारा चिनार ग्रुप का जिसकी बात की जा रही है? देखिए, ये एक मखसूस इलाका है, पारा चनार हो गया, और उसके तरफ के जो लोग होते हैं, जो ऐसे एलिमेंट जिनका काम ही सिर्फ ये बैंक डकैतियाँ करना है। तो माजी में इस तरह के कई ग्रोह सामने हैं जो अपने इस तरह ये बैंकों में इनको लगवाते हैं, सिक्योरिटी कंपनियों में लगवाते हैं। इसके अंदर आप सबसे बड़ी नेगलिजेंस ये देखें कि सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि जब ये अंदर दाखिल हुए रात भर ये गैस कटर से लॉकर्स को काटते रहे। उसके बाद एक दफ़ा अलार्म बजा, सिक्योरिटी कंपनी बाहर आई और वो बगैर अंदर चेक किए वापस चली गई। दूसरी दफ़ा सिक्योरिटी कंपनी का स्टाफ जब आया 5:30 बजे, तो वो बैंक में जैसे अंदर चेक करने के लिए गया तो उसको भी पकड़ के अंदर घसीट लिया, उसको भी बिठा लिया। आप ये बताएं, सिक्योरिटी गार्ड की जानिब से मज़ाहमत क्यों नहीं की जाती जिन सिक्योरिटी स्टाफ को रखा जाता है? और पुलिस हुकाम की जानिब से ये जो बैंक का ये अमला या जो इनकी गफलत है, इस पर मुतल्लिका महकमे को बहुत सख्त खत लिखने का फैसला किया गया है, क्योंकि जब भी कोई ऐसे इंसिडेंट होते हैं लाजमी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसके अंदर सिक्योरिटी का अमला लाजमी मुलव्विस होता है। करोड़ों रुपए मालियत का सामान, सोना, ज्वेलरी, जहेज का सामान, वहाँ लोग रो रहे थे, बैंक के बाहर खड़े थे, बहुत बड़ी तादाद थी। क्योंकि बॉन्ड्स पड़े होते हैं लॉकर्स में, क्या कुछ लोग नहीं रखते वहाँ पे। बिल्कुल बात दुरुस्त है। अच्छा, ये जरा बताइएगा, मतलब पारा चिनार तो वैसे बड़ा खूबसूरत इलाका है, बड़े खूबसूरत लोग हैं वहाँ के, लेकिन ये जो ग्रुप है इसका ये नाम, ये क्या कोई इनका अपना कोड नेम है? इससे पहले कोई इस किस्म की वारदातें की हैं इन्होंने या क्या मामला है? देखें, 2000 मतलब जब से बैंक डकैती की वारदातें बढ़ी थी, अब तो बहुत तकरीबन कम हो चुकी हैं। इससे पहले भी ये जो पुलिस का ये कहना है कि जो इस तरह बैंक की जो वारदातें होती है ये स्पेसिफिक कोई मखसूस ग्रुप होते हैं वो करते हैं। हर कोई स्ट्रीट क्राइम करने वाला या घरों की डकैती करने वाला वो बैंक डकैती नहीं कर सकता। बिल्कुल समझ में आने वाली बात, क्योंकि उसकी एक मखसूस डायग्राम होती है, उनको पता होता है कि मास्टर रूम ये, लॉकर रूम ये, मुझे गैस सिलेंडर लेकर जाना है, और बाकायदा ट्रेंड होते हैं। आप ये देखें कि एक बंदा बेखौफी की हालत में 8 घंटे तक बैंक के अंदर लॉकर काटता रहे, उसे ये भी डर नहीं हो कि अभी बाहर से बैंक को घेरे में लिया जा सकता है। उसको पता है हमारी ये सिक्योरिटी जो बैंक में रखी गई है वो इतनी नाकिस है कि ये मतलब ये बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जो आए थे डकैत थे वो पूरे ट्रेन थे, और ऐसा था कि उन्होंने तमाम तो चीज़ें जो थी वो शायद पहली बार नहीं वो कर रहे थे, वो इससे पहले भी कर चुके थे, क्योंकि जो इतना इत्मीनान का लेवल था वो बहुत ज़्यादा विजिबल था। और अभी जैसे जैसे हमारे पास खबर आती जा रही है कि जैसे अभी 42 लोगों के जो है वो लॉकर्स जो हैं उनसे उनका सामान है, जमा पूंजी गायब है, कुछ तखमीना लगा सके हैं नज़ीर कि कितने का नुकसान हुआ है ओवरऑल? देखें, इसके अंदर मैं वाज़ेह तौर पर ये कहना चाहूँगा कि एक जानिब अगर बैंक की गफलत है तो दूसरी जानिब जो शहरी हैं, अगर आप एक जगह पर लॉकर खुलवाते हैं तो उसकी लेट सपोज कि उस लॉकर की वैल्यू है 1 लाख रुपए आप दिखा रहे हैं या 2 लाख रुपए, तो आपको उसी इतना ही क्लेम मिलेगा। मैं ये सवाल खास तौर पे करना चाहता हूँ, क्योंकि अब अगर मेरा लॉकर है या मदीहा का लॉकर है तो वो लॉकर में डेफिनेटली 1 लाख रुपए की तो अमाउंट नहीं होगी, ये डेफिनेटली वो उससे कहीं ज्यादा की होती है। और इंश्योरेंस क्लेम का कोई प्रोसीजर भी वाजे नहीं होता, जो डॉक्यूमेंट्स बैंक देता है हम उस पर बगैर देखे साइन कर देते हैं, क्योंकि 20-25 पेजेस पे साइन करने होते हैं। दूसरा शफात, अगर मैं लॉकर्स की बात से, क्योंकि जो कल का वाकया हुआ है तो उसके बाद मैं भी देख रही थी कि एक मीडियम साइज के भी जो लॉकर होता है जो उसकी इंश्योरेंस भी होती है, उसमें तकरीबन आप 10 लाख रुपए जो है वो क्लेम कर सकते हैं। लेकिन शफात, आप खुद सोचें कि उस एक मीडियम साइज के लॉकर में 10 लाख की ज्वेलरी तो नहीं होती ना, मतलब जिस कदर महंगा सोना हो गया हुआ, तो जिसने अगर लॉकर खुलवाया तो ऑफकोर्स अपने ज्यादा हैवी सेट जो है वो रखे होंगे। तो मतलब कहाँ 50-50 लाख की ज्वेलरी, और उसकी अगर हम इंश्योरेंस से देखें तो वो 10 लाख। देखें, एक लॉकर के अंदर डायमंड सेट भी हो सकता है, ज्वेलरी होती है, लोगों का जहेज पड़ा होता है, 8-8, 9-9 जहेज के जो बॉक्स जो सोने के सेट होते हैं, आपको तो पता होगा एक सेट की मालियत मैक्सिमम कितनी हो सकती है। लोग डिस्क्लोज उतना करते हैं, क्योंकि अगर आप बैंक में जब लॉकर खुलवाने जाते हैं तो बैंक वाले आपसे लाजमी पूछते हैं कि आप इसके अंदर क्या रखेंगे, मतलब कोई ऐसी एडिशनल चीज़ है जो आप लिखवाना चाहें।
اگر آپ وہ لکھوائیں گے تو آپ کو اس کی ایئرلی فیس دینی پڑتی ہے, بھاری فیس ہوتی ہے. وہ تو وہ دیتے بالکل. لوگ کہتے ہیں اچھا یہ سیف, زیادہ تر جو لاکرز میری نظر میں سیف ہوتے ہیں کہ آپ اپنے گھر کے کاغذات رکھ لیں, قیمتی چیزوں مطلب بانڈز رکھ لیں, اس طرح کی چیزیں رکھ لیں جن سے آپ کو بہت زیادہ نقصان نہیں ہو. لیکن اگر آپ جیولری رکھتے ہیں, ڈائمنڈ رکھتے ہیں, کوئی ایسی چیزیں, اور زیادہ تر جو ایک عام جو لوگ ہیں شہری ہیں, دیکھیں وہ تو ایک الگ سائڈ ہے, وہ تو بیچارے لٹ گئے, لیکن زیادہ تر جو بینک لاکر ہیں ان کو بلیک منی چھپانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. لوگ اپنی وہ چیزیں اس کے اندر رکھتے ہیں کہ بینک کو بھی نہ پتہ چلے. لیکن ہم نے نظیر کر میں دیکھا جس طریقے سے لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی, خواتین جس طریقے سے رو رہی تھی, ہمارا بھی تعلق اسی طبقے سے, تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کتنی مشکل سے زیور بنایا جاتا ہے. پھر اس کے بعد یہ ڈر ہوتا ہے کہ گھر میں تو زیور محفوظ نہیں ہے, تو ہم کوشش ہوتی ہے کہ لاکر میں رکھ دیں. لیکن اگر لاکرز بھی ایسے غیر محفوظ ہو تو پھر ہم کدھر جائیں؟ مجھے بتائیں, یہ جو 2 سال پہلے جو واقعہ ہوا تھا, ریکور ہوا تھا کچھ؟ نہیں, اس کے لوگ تو رول گئے, بہت عرصے تک وہ جاتے رہے. اتفاق سے وہ سٹوری بھی میں نے کور کی تھی, گلشن اقبال کے قریب وہ بینک تھا. اس کے اندر جس طرح یہ سمجھے تھے کہ تقریباً 250 کے قریب اس کے اندر لاکر ہیں, یہ جو گزشتہ روز انسیڈنٹ ہوا ہے. لیکن اس کے اندر سے وہ 42 لاکر ہی کاٹ سکے. ان 42 لاکرز میں سے بھی 3 لاکر خالی تھے. تو یعنی آپ یہ سمجھیں کہ 39 لاکر انہوں نے کاٹے ہیں. اس کے اندر موجود جتنا سامان تھا, 2 سے 3 فیملیز کا لیسی تھی. ایک کہہ رہے کہ میری بیٹی کا جہیز تھا, ایک کہہ رہی ہے میری ساری جمع پونجی تھی. تو زیادہ تر لوگ وہ ہوتے ہیں جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں, وہ تھوڑی تھوڑی چیز جمع کرتے رہتے ہیں. ایک جانب اگر ان کی یہ غلطی ہے کہ وہ اس کو ڈسکلوز نہیں کرتے صرف فیس کی وجہ سے, تو بینک کسی کتنا بڑا ظلم ہے کہ آپ عمر بھر ایک اپنی جمع پونجی سے کچھ زیور خریدتے ہیں اپنی بچیوں کے لیے. بڑے خواب لوگوں کے بڑے ارمان ہوتے ہیں, اور جب وہ بھی بینک کے اندر غیر محفوظ ہو تو آپ سوچیں لوگ جو ہیں وہ کہاں جائیں. بہت شکریہ. آپ یہ دیکھیں کہ ایک گاڑی ساری رات بینک کے باہر سفید گاڑی کھڑی رہتی ہے, ٹھیک ہے, آپ کے سیکیورٹی کا ایک عملہ اندر ہے, وہ کس بینک کی ایس او پی نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر رکھیں. اس سفید گاڑی کو بھی کوئی مانیٹر نہیں کر رہا. جتنا کلیئر کٹ نیگلیجنس ہے جی, کلیئر کٹ نیگلیجنس ہے. سیکیورٹی عملے کی بھی کلیئر کٹ نیگلیجنس ہے اس حوالے سے, کمپنیز کی بھی. اور بڑی اس وقت شدید ضرورت ہے کہ جو بینک کا سیکیورٹی کا نظام ہے, جو کہ پرائیویٹ ہی ہوتا ہے عموماً, اس کو ریویو کیا جائے, اور وہ جو الارم لگایا جاتا ہے پولیس کو بلانے کے لیے, وہ فعال کیا جائے. جی کیسے ہو سکتا ہے کہ بینک کی سیکیورٹی آ کے جو ہے وہ کلیئر قرار دے دے اور اندر کاروائی ہوگی. بہت شکریہ جی. نذیر شاہ ہمارے نمائندہ موجود تھے, بات کر رہے تھے ہم سخی حسن کراچی میں ہونے والی بینک ڈکیتی کی, جس میں 42 لاکرز توڑ کے ان میں سے قیمتی سامان نکالا گیا. بالکل سواد. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں. کل ہوا پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کا ایک اجلاس, جس میں معاملات زیر غور آئے, کیونکہ شو کاز نوٹس بھیجا گیا اے این پی کو اور ساتھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کو, پی ڈی ایم کی جانب سے, اسپیسیفکلی نون لیگ کی جانب سے, جس کا کل بلاول بھٹو زرداری نے بڑا سخت قسم کا رد عمل دیا. اور اس میں ہوا یہ کہ وہاں پہ یوسف رضا گیلانی صاحب موجود تھے. انہوں نے بولا کہ بھائی کیونکہ میری وجہ سے پارٹی کو شو کاز نوٹس جاری ہوا, اور میں نہیں, اگر میرے قربانی دینے سے یہ پی ڈی ایم کا اتحاد جو ہے یہ برقرار رہتا ہے, تو آئی شوڈ ریزائن, آئی شوڈ اسٹیپ بیک. جس پر بلاول بھٹو زرداری صاحب کو زیادہ غصہ چڑھا, اور انہوں نے پھر بڑا سخت قسم کا جواب دیا. وہ جواب میں بولے تو کچھ نہیں, لیکن انہوں نے جو شو کاز نوٹس تھا وہ پھاڑ دیا. جی جناب, شو کاز نوٹس جو ہے وہ پھاڑ دیا گیا, اور ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو نے جب یہ نوٹس پھاڑا تو وہاں پہ موجود جو شرکا ہیں انہوں نے تالیاں بجا کر اس حوالے سے داد دی کہ جی یہ ایک بڑی زبردست بات ہے. خیر جناب, گزشتہ روز 5 گھنٹے طویل یہ اجلاس ہوا, اور بلاول بھٹو نے ٹویٹ میں بتایا کہ سی سی کا اجلاس آج پھر ہوگا, جس کے بعد میڈیا کو دوپہر 2 بجے بریفنگ دی جائے گی. مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم استعفے دے کر اور نہ دے کر بھی قائم رہ سکتی ہے. معاملہ یہ مدیہ کہ پیپلز پارٹی میں جو مطلب پیپلز پارٹی میں جو وہ لیڈر آف اپوزیشن سلیکٹ ہوئی یوسف رضا گیلانی صاحب, وہ جناب انہوں نے ووٹ لیے باپ کے. اب بی اے پی کے ووٹ لینے پہ اس وقت بڑی شدید تھی, کیونکہ وہ تو حکومتی اتحادی ہے. یہ تشویش نون لیگ کو ایسا لگ رہا ہے اور باقی جماعتوں کو ایسا لگ رہا ہے پی ڈی ایم کی کہ ان کے ساتھ وعدہ خلافی ہوئی. اور میں کل ماری میمن کا شو بھی دیکھ رہی تھی, تو اس میں رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ بھئی ہم نے تو موقع دیا ہے کہ وہ ایکسپلین کرے, وہ اپنی پوزیشن کو جسٹیفائی کرے پاکستان پیپلز پارٹی, تو اب جسٹیفیکیشن چاہیے یا نہیں چاہیے تھی. خیر کیا کہہ رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کو, ذرا آپ کو سنواتے ہیں. پہلے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے دیا تھا وہ تو پھاڑ دیا پیپلز پارٹی نے. اس کا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس اس شو کاز نوٹس کی کوئی وضاحت نہیں ہے. استعفوں کا تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. استعفے دینا نہ دینا جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی رائے ہے.
اور پیپلز پارٹی اگر استعفوں کے میں شامل نہیں ہوگی تو پھر پی ڈی ایم جو ہے وہ استعفوں کا آپشن استعمال نہیں کرے گی. استعفے تو اپوزیشن متفقہ طور پر ہی دے گی. یہ شفاعت ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے جی استعفوں کو تو جھگڑا ہی نہیں ہے, پھر لڑائی کس بات کی؟ کیونکہ بار بار یہ ایمفیسائز کیا جاتا ہے کہ استعفیٰ دے استعفیٰ دے استعفیٰ دیں, وہ کہہ رہے تھے ہم استعفیٰ نہیں دیں گے نہیں دیں گے نہیں دیں گے. دوسری جانب یہ بھی دیکھا کہ ضمنی انتخابات میں بھرپور طریقے سے مسلم لیگ نون نے جی نمائندگی کی ہے, کل تو ڈسکا کے الیکشن بھی جیت گئی ہے مسلم لیگ جی نون. جی مسلم لیگ نون نے ڈسکا کا میدان مار لیا, وہ میدان جو کہ 19 فروری کو 20 جو انتخابی حلقے کے نمائندگان تھے ان کے غائب ہونے کے بعد مبینہ طور پہ پی ٹی آئی کے حق میں گیا تھا, لیکن اب وہ واپس نون لیگ کے پاس چلا گیا ہے. آخر ایسا کیا ہوا کہ 19 فروری سے لے کے 10 اپریل کے دوران عوام کا رجحان تبدیل ہو گیا؟ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ارباب چانڈیو, ہمارے نامہ نگار, ہمارے نمائندے, ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. پہلے تو بات کرتے ہیں ذرا پیپلز پارٹی کی. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے جناب کہ پی ڈی ایم قائم رہے گی, ہم نہیں چاہتے پی ڈی ایم ٹوٹے. نون لیگ کہتی ہے وعدہ خلافی ہوئی ہے, کیا کہیں گے؟ ہاں جی بالکل صحیح بات ہے آپ کی. پاکستان پیپلز پارٹی یہ الزام اپنے سر لینا ہی نہیں چاہتی کہ پی ڈی ایم ان کی وجہ سے ٹوٹے. کل جب اجلاس ہوا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا, اس میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جو رائے سامنے آئی اس میں یہ کہا گیا کہ اگر یہ اتحاد ٹوٹا تو ذمہ دار بہرحال مسلم لیگ نون ہوگی. تو اس حوالے سے یہ جو اور نون لیگ کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ اتحاد ٹوٹا تو ذمہ دار پیپلز پارٹی ہوگی. پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ اتحاد بھائی ہم کیوں چھوڑے اور ہم کیوں توڑے, لیکن عملاً تو یہ اتحاد ٹوٹ چکا ہے. اور کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ گھما تم کو کہ کٹ رہا ہے راستہ, یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو تم. میرے خیال میں پی ڈی ایم جو ہے جس منزل کے لیے بنی تھی وہ منزل شاید اس کے ہاتھ اب آنے والی نہیں ہے, کیونکہ پی ڈی ایم کی ایک جماعت خیبر پختونخوا میں جس کا نام عوامی نشست پارٹی ہے وہ چلی گئی ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے پر طنز کے تیر برسا رہے ہیں اور دونوں کا ایک جگہ بیٹھنا اب تھوڑا سا مشکل ہی ہو گیا ہے. لیکن سیاست میں کچھ کہا نہیں بہت جا عرصے سے سکتا. دیکھ بھی رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اور مسلم لیگ نون کے بھی جو مرکزی رہنما تھے, ہم نے ان کو بہت عرصے سے ایک ساتھ سٹیج پہ دیکھنا بھی نا ذرا کم ہی ہو گیا تھا, وہ نہیں نظر آتے تھے. اچھا یہ بتائے گا کہ آج دوپہر جو 2 بجے پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کا دوسرا اجلاس ہونے جا رہا ہے, اس کہ یہ کب تک ختم ہو جائے گا, کتنی دیر یہ چلے گا؟ کیونکہ کل بھی کافی دیر تک جو پہلا اجلاس چلا تھا ان کا پیپلز پارٹی کا. میرے خیال میں آج اجلاس کم اور الیک سلیک زیادہ ہی ہوگی, کیونکہ فیصلے تو کل ہو چکے. آج کیونکہ صبح صبح ہلو آئے ہوگی, جی ہلو آئے گی کیسے آپ ٹھیک ہے, طبیعت ٹھیک ہے, کل رات کیسے گزری, اچھا اس طرح کا حال وال ہونے کے بعد 2 بج جائیں گے اور پھر ہمیں انہوں نے بریفنگ بھی دینی ہے 2 بجے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جس بات پر یہ سارے دے استعفیٰ نہ دے, عجیب سی بات ہے. ایک طرف نون لیگ کہتی ہے پیپلز پارٹی کو استعفیٰ دو, ڈسکا میں الیکشن لڑتے ہیں اسی اسمبلی میں جانے کے لیے, کراچی میں جو ضمنی انتخابات ہو رہے اس میں جو ہے مفتاح اسماعیل الیکشن لڑ رہا ہے اسی ایوان میں جانے کے لیے. یا تو ایک موقف ہو تو لوگوں کو پتا چلے. میرا خیال یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے بارے میں جو یہ رائے تھی کہ یہ متفق طور پر مل کر عمران خان کی سرکار کو گرائیں گے, اس امکان کو خود ہی پی ڈی ایم کی اپنی جماعتوں نے ختم کرنے کی کوشش کی ہے, تاثر دینے کی کوشش کی ہے. اچھا ارباب صاحب, اب سوال یہ ہے کہ 249 کے یعنی 249 کے الیکشن آنے والے ہیں, اس حوالے سے بڑی امید تھی نون لیگ کو کہ ان کے امیدوار کی حمایت پیپلز پارٹی کا امیدوار کر دے گا, کیونکہ پیپلز پارٹی کا وہاں پہ کوئی ایکٹیو ووٹ بینک ایز سچ نظر نہیں آیا گزشتہ انتخابات میں. تو اب بھی کوئی امکان ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب کو پیپلز پارٹی کی حمایت حاصل ہوگی یا دونوں الگ الگ امیدواروں کے ساتھ لڑیں گے؟ کوئی چمکار ہو جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی مفتاح اسماعیل کی حمایت کر سکتی ہے, ورنہ ابھی تک اور کل تک کا یہ کوئی امکان نہیں ہے کہ مفتاح اسماعیل کی پاکستان پیپلز پارٹی حمایت کرے. بلکہ سیاستدان ہے, سیاست آپ کو پتہ ہے اپنے پتوں کی طور پر ہوتی ہے. کیوں پیپلز پارٹی چاہے کہ کراچی میں مسلم لیگ نون کامیاب ہو؟ کیوں؟ بالکل سوال ہے, بہت عمدہ سوال. سمجھتے ہیں نا, ہاں کیوں بالکل. اچھا ارباب صاحب, کچھ دن پہلے خبر آئی تھی کہ ایک بڑی گرفتاری ہونے جا رہی ہے سندھ میں. اس کے بعد ہم نے دیکھا جناب اچانک ٹون تبدیل ہوتی ہے, اچانک معاملات تبدیل ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ خبر دوبارہ سرفیس نہیں ہوتی. کیا اب بھی سندھ میں کوئی گرفتاریوں کا, کسی بڑی گرفتاری کا, کیونکہ کچھ مقدمات چل رہے ہیں, کوئی امکان ہے؟
नहीं, मेरा ख्याल है कि अब नहीं होगा, क्योंकि एक जुमले के बाद आप समझ जाएंगे और जो सुनने वाले देखने वाले वो भी समझ जाएंगे। कल जब वीडियो लिंक पे इजलास में कुछ एक शख्सियत थी पीपल्स पार्टी की, उससे जब हमने बात की वीडियो लिंक के बाद, तो मैंने कहा अंदर की खबर बताए, तो उन्होंने पता है क्या कहा, पाकिस्तान खपे। ओके 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 ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी अरबाब चांडियो साहब हमारे साथ। साबिक से आसिफ जरदारी से नहीं बातचीत हुई थी, क्योंकि वही वीडियो लिंक से थे। कैसे हो सकती है आसिफ अली जरदारी साहब से हो अंदर की सकता है, खबर पता कैसे नहीं। जाने? भाई चांडियो साहब है, चांडियो साहब के पास हर जगह की अंदर की खबर होती है। तो देखते जी, आज 2 बजे का होगा इजलास, और कल शायद इसलिए भी उन्होंने अनाउंस नहीं किया था शफात, क्योंकि काफी रात हो गई थी, तो उन्होंने कहा हम दिन दिहाड़े जो है ना वो अनाउंस करेंगे और बताएंगे कि हमारी पॉलिसी क्या है। यस जनाब, ये मामला भी सामने रखेंगे। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक ले लीजिए जी, छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात। अब बात करते हैं जनाब कराची की, जहां पर कैंसर के हवाले से जो सर्जरीज होती हैं बाज़ औक़ात वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। ख़ास तौर पे कैंसर को मुकम्मल तौर पर काट निकालने के लिए कुछ सर्जरीज इतनी नाजुक होती हैं जहां इंसानी हाथ पहुंच नहीं सकता। इसके लिए एक टेक्निक मुतारिफ की कराई गई थी जनाब आज से काफ़ी अरसा पहले दुनिया में, जिसको साइबर नाइफ कहा जाता है, जिसमें जो एक क्या कहें उसको, एक मशीन के जरिए सर्जरी की जाती है, और वो सर्जरी इतनी नाजुक सर्जरी जो है वो वाया लेंसेज जो है वो सर्जरी डॉक्टर्स दूर बैठकर भी कर सकते हैं, उसको कंडक्ट करते हैं। बिल्कुल शफात, और कराची वालों के लिए अच्छी बात है कि साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी के 2 यूनिट्स जो हैं वो जिना अस्पताल में ऑलरेडी काम करें। इससे पहले 1 यूनिट था, लेकिन अब जो दूसरा यूनिट भी है ये भी फाल हो गया है, और बड़ा महंगा इलाज होता है जो कि बिल्कुल मुफ्त हो रहा है इस टेक्नोलॉजी के जरिए जिना हॉस्पिटल में। एक पैकेज तैयार किया, एक रिपोर्ट तैयार की है, आपके साथ शेयर करते हैं। 34 ममालिक में ये सर्विस मौजूद है, जिनमें से पाकिस्तान भी एक है, और इसी वाले से मजीद बात करेंगे। साइबर नाइफ डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर प्रोफेसर तारिक महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको उनकी खिदमात की बिना पर तमगा इम्तियाज से भी नवाजा गया, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो आपको तमगा इम्तियाज पे। दूसरी से ये बताइएगा कि इतनी कमाल टेक्नोलॉजी जो 34 में से एक पाकिस्तान को भी हमारे पास, क्योंकि वो पाकिस्तान इज वन ऑफ दोज कंट्रीज, इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ARY टीम और आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे डिपार्टमेंट को कवर किया। तमगा की भी बहुत शुक्रिया, मुबारकबाद का। देखें, साइबर नाइफ बेसिकली एक रोबोट है जो अर्ली स्टेज के कैंसर को क्योर करता है। अब अर्ली स्टेज का मतलब ये होता है कि स्टेज 1 या स्टेज 2 के ऊपर, अगर इस स्टेज से आगे डिजीज़ एडवांस हो जाए तो फिर क्योरेबल स्टेज पे नहीं होती। तो साइबर नाइफ तो बेसिकली अर्ली स्टेज की क्योर के लिए है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2012 में पहला यूनिट लगाया था, 2019 में दूसरा यूनिट लगाया, और वी आर द ओनली सेंटर, हम पूरी दुनिया में वाहिद हैं जहाँ ये फीसिबिलिल्लाह होता है। बाकी दुनिया में तकरीबन 50,000 से $90,000 कहने के 50-60 लाख से 1-2 करोड़ रुपए मरीज से चार्ज किए जाते हैं। यहाँ पे अब चूंकि हमारे पास अर्ली स्टेज की ट्रीटमेंट की फैसिलिटी थी, तो लास्ट ईयर 2020 में हमने एक नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई है जिसे कहते हैं टोमोथेरेपी। टोमोथेरेपी जो ये है, ये स्टेज 1 to 4 तक की डिजीज़ को ट्रीट करता है। कैंसर जब किसी मरीज़ को हो जाता है तो उसके तरीका इलाज मेनली 3 है। एक तो उसकी सर्जरी होती है जो सर्जन करता है, एक कीमोथेरेपी होती है जो मेडिसिन से होता है, और एक चीज़ है जो रेडिएशन से कैंसर का ट्रीटमेंट। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह रेडिएशन से कैंसर ट्रीटमेंट के लिए जो फैसिलिटी है, जिसमें साइबर नाइफ और टोमोथेरेपी है, ये दुनिया भर में तकरीबन 12,000 से 13,000 तक ऐसी मशीनें लगी, लेकिन ये वो टॉप एंड मशीनें हैं जो कहने की दुनिया में 800 से 900 के करीब है। बाकी जितनी भी मशीन्स हैं उनके अंदर इस तरह की प्रिसीजन या कैपेबिलिटी नहीं। जी, तो बड़ी दिलचस्प बात है। बात अब ये बताइएगा कौन कौन से कैंसर्स जो हैं वो इस साइबर नाइफ थेरेपी के जरिए और टोमोथेरेपी के जरिए काबिल इलाज है? मैंने बताया जैसे कि कैंसर के लिए सर्जरी, कीमो और रेडिएशन तीनों चीज़ें होती हैं। कुछ मरीज़ हैं जो सिर्फ सर्जरी से ट्रीट होते हैं, कुछ मरीज़ हैं जो सिर्फ रेडिएशन से ट्रीट होते हैं, और कुछ मरीज़ हैं
जो सिर्फ कीमो से होते हैं, और बहुत से मरीजों में सर्जरी के साथ रेडिएशन या सर्जरी के साथ कीमो या साइबर रेडिएशन के साथ सर्जरी और इस तरह कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ अब साइबर नाइफ इस्तेमाल होता है। उसमें ब्रेन के बहुत से ट्यूमर्स हैं, उसके बाद प्रोस्टेट का जैसे ट्यूमर है, बहुत कॉमन है प्रोस्टेट ओल्ड एज में। अगर किसी को स्टेज 1 प्रोस्टेट का ट्यूमर हो तो साइबर नाइफ वाहिद एक ही मोडालिटी के साथ उसको ट्रीट कर सकता है। सही। लेकिन अदरवाइज साइबर नाइफ ब्रेन भी करता है, स्पाइन भी करता है, प्रोस्टेट भी करता है, लिवर लंग भी करता है। लेकिन बदकिस्मती से लिवर और लंग के हमें अर्ली स्टेज की डिजीजेस मिलती नहीं। अब जो आ गया टोमोथेरेपी, तो टोमोथेरेपी हर वो कैंसर जिसको रेडिएशन चाहिए होती है ट्रीटमेंट के लिए, वो हर तरह के, अब उस हेड का भी होगा, नेक का भी होगा, ब्रेस्ट का भी होगा, लिवर का भी होगा, एब्डोमेन का, हर डॉक्टर साहब इसका सक्सेस रेट क्या है? अब तक कितने मरीज जो हैं वो इससे मुस्तफीद हो चुके हैं? देखिए तकरीबन जैसे बताया कि 3500 से ऊपर मरीज हम अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके हैं। मैंने आपसे शुरू में जैसे बताया कि हम वाहिद हैं उस सेंटर पे जहाँ फी सबिलिल्लाह होता है। तो अब एक ये, और ये बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। बिल्कुल। तो हमारा जो मरीज के सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है, चूंकि इसमें हमारा कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं, तो हम उसी मरीज को साइबर नाइफ पे ट्रीट करते हैं जिस पे हमें 100% ये यकीन होता है कि इस मरीज को इससे फायदा होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ आप 100 नहीं तो 99% सक्सेस के साथ ट्रीटमेंट हो रहा है। और उसकी दूसरी वजह ये भी है कि हम किसी ऐसे मरीज को जिसमें इफ एंड बट्स हो या शक हो कि इसको शायद इससे फायदा नहीं होगा, तो हम उस पर इस्तेमाल नहीं करते। हमारा ये है कि फीसबिलिल्लाह जरूर है, लेकिन उसी पे इस्तेमाल करें जिसमें 100% आपको यकीन। अब मुझे बताएगा डॉक्टर साहब, वैसे कितने ऐसे यूनिट्स की जरूरत है पाकिस्तान में बेस्ड ऑन द इनफ्लो वी हैव? कहा तो ये जा रहा था जनाब 2027 तक जो कैंसर के मरीजों की तादाद है पाकिस्तान में वो बहुत ही खतरनाक हद तक पहुंच जाएगी। खासतौर पर खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर की तादाद को बहुत खतरनाक गर्दाना जा रहा है। तो कितने आपको लगता है कि हमें इस किस्म की यूनिट्स की मजीद जरूरत है ताकि हम पेशेंट्स को अकोमोडेट कर सकें? देखें पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 78 से 80 रेडियोथेरेपी की मशीनें लगी है पूरे पाकिस्तान में। सही। ठीक है, तो अगर हम सिंपल, अभी हम साइबर नाइफ हाई एंड रेडिएशन की बात नहीं करते, हम आम रेडिएशन जो उसकी भी अगर बात करें तो 1 मिलियन पॉपुलेशन के ऊपर कम से कम एक रेडियोथेरेपी मशीन होनी चाहिए। कुछ मुल्कों में तो 500,000 मतलब 5 लाख के ऊपर होना चाहिए। तो हम 220 मिलियन की आबादी हैं, हमारे पास 70-75 साल में अभी तकरीबन 75-78 यूनिट लगे हैं। तो हमें कम से कम भी हमारे पास 220 है, तो कम उस लिहाज से भी आप देख लें तो 220 यूनिट तो होने चाहिए हमारे पास, और आइडियली 440 यूनिट होने चाहिए। आइडियली 440 यूनिट्स होने चाहिए हमारे पास रेडियोथेरेपी के। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। आइडियली, लेकिन अगर हम 1 मिलियन के ऊपर भी करें तो कम से कम भी हमारे पास 220 होने चाहिए पाकिस्तान में रेडियोथेरेपी की मशीनें। कम से कम 220, ज्यादा से ज्यादा 440 यूनिट्स, ये तो 78 लाजमी होने के चाहिए करीब। ताकि पेशेंट्स को अकोमोडेट किया जा पूरे सके। पाकिस्तान में। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ प्रोफेसर तारिक महमूद मौजूद थे जो कि साइबर नाइफ डिपार्टमेंट के हेड हैं जिन्ना अस्पताल कराची में, और वो बता रहे थे जनाब कि साइबर नाइफ किस कदर इफेक्टिव है कैंसर के इलाज के लिए। अब आपको एक अहम खबर से आगाह करते चले जनाब, वजीर आजम इमरान खान साहब का एक ट्वीट सामने आया है। बिल्कुल जी, जिसमें वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की पाकिस्तान से मोहब्बत और कमिटमेंट गैर मुतज़लज़ल है। वबा के बावजूद ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 10 माह में रिकॉर्ड $2 अरब भेजे, जिससे तरसीलात ज़र मार्च में गुज़िश्ता साल की निस्बत 43% ज्यादा है। मौजूदा माली साल के दौरान तरसीलात ज़र में 26% इजाफा हुआ। ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र मार्च तक $2 अरब 70 करोड़ थे, और जिस तरसीलात ज़र में 26% इजाफे पर समुंदर पार पाकिस्तानियों के वो शुक्रगुजार हैं। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट जिसमें उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों की पाकिस्तान से मोहब्बत और कमिटमेंट को गैर मुतज़लज़ल करार दिया। कहा वबा के बावजूद ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 10 माह में रिकॉर्ड $2 अरब भेजे। जी, और आपको पता है कि जैसे मार्च और अप्रैल का महीना आता है तो वहाँ पर हम देखते हैं कि कैबिनेट में भी काफ़ी ज़्यादा रीशफलिंग होती है, और जो मुख्तलिफ हम देखते हैं कि वज़रा एकदम सामने आते हैं। शिबली फराज साहब ने तो शफात अभी तक दोबारा कोई ऐसा हेल्प नहीं लिया, लेकिन जो हमारी इतलात थे, हमने बहुत पहले भी बात की थी कि
کہ فواد چودھری صاحب کو کل میں دیکھ رہی تھی بہت سارے دوست احباب ان کو مبارکباد بھی دے رہے تھے کہ بھئی آپ کو بڑی مبارک ہو, آپ کو انفارمیشن منسٹری مل گئی ہے, تو میرے خیال سے ان کو اضافی قلمدان یہ لیں گے. میرے خیال سے جہاں تک میں فواد چودھری صاحب کو جانتا ہوں, جو خبر ہے میرے خیال میں شاید اب کی بار وہ منسٹری آف انفارمیشن میں کلی طور پہ آئیں گے, کوئی مشیر یا معاون ان کے ساتھ اس کار خیر میں حصہ نہیں ڈالے گا, کیونکہ میرے خیال میں جو اصلاحات وہ بڑی نیسیسری اصلاحات, کیونکہ منسٹری آف انفارمیشن گورنمنٹ کا فیس ہوتا ہے, وہ اصلاحات بھی کچھ ڈیمانڈ کرتی ہے, جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا پچھلی بار جب فواد چودھری صاحب آئے تھے تو سرکاری ٹی وی میں وہ کچھ اصلاحات کرنا چاہتے تھے, ان کو بڑا پرابلم فیس کرنا پڑا, پھر اشتہارات کے فارمولیشن کے حوالے سے انہوں نے جب کچھ چیزیں کی تو ان کو پرابلم فیس کرنا پڑا. آپ دیکھتے ہیں اس بار کیا کرتے ہیں. اور بات اگر دیکھا جائے تو فواد چودھری صاحب, کیونکہ جب آپ انفارمیشن منسٹر ہوتے ہیں تو آپ ایک طرح سے پارٹی کی نمائندگی بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم نے دیکھا کہ فواد چودھری صاحب بہت سارے ان کو لگتا ہے کہ پارٹی میں کچھ ڈیسیجنز ایسے ہیں جن کو وہ پسند نہیں کرتے, تو اس کا برملا اظہار بھی کرتے ہیں. ہم ڈسکا الیکشنز کو لے لینا آپ, تو ڈسکا الیکشن میں بھی فواد چودھری صاحب نے کہا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ یہ نون لیگ جیتی نہیں ہے, بیسکلی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یہاں پر ہاری, کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں جس کی وہ پہلے نشاندہی کرتے رہتے ہیں. اب یہ کیونکہ شباب دیکھیں نا, اب اسپلٹ ہے نا, اب دیکھیں اب اطلاعات و نشریات نہیں ہے, یہ اطلاعات ہیں, تو اب دیکھیں گے نشریات کس کے پاس آتی ہیں ویسے. لیٹس سی جناب. اور فواد چودھری صاحب کے حوالے سے یہ معاملہ بھی ہے کہ جو ان کے لیے پرابلم کا بھی باعث بنتا ہے. میں نے دیکھا حکومتی حلقے بھی بعض اوقات ان کی سعادت سے پریشان رہتے ہیں کہ یہ دشمنی اٹھا لیتے ہیں بعض اوقات کسی ایک ایشو پہ بات کرتے ہوئے. لیٹس سی کیا بنتا ہے, اور آج ان کے فیصلے کا اعلان نوٹیفیکیشن کب تک آتا ہے باضابطہ طور پہ. تب تک ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, نوٹیفیکیشن تک نہیں, چھوٹا سا بریک پروگرام میں شامل کرنا ہے. پروگرام تو چل ہی رہا ہے, ہمارے ساتھ انجوائے کیجیے پروگرام. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں جناب آپ کو باخبر سویرا میں. پچھلے سال جناب وفاقی حکومت کی جانب سے سندھ کے جزائر کو ڈیولپ کرنے کا ایک منصوبہ سامنے آیا تھا. اگر آپ کراچی کا نقشہ کبھی دیکھیں گوگل پہ, تو وہ جب کراچی کا نقشہ آپ کو تھوڑا کراچی سے باہر آتے ہیں نا, تو آئیلینڈ شروع ہو جاتے ہیں. بڑی عجیب سی بات ہے, کراچی میں آئیلینڈ, جی ہاں بہت سارے آئیلینڈ, ایک نہیں. وہ سارے آئیلینڈز کا سلسلہ یہ تھا کہ حکومت کی جانب سے, وفاقی حکومت کی جانب سے پلان یہ آیا تھا کہ ان آئیلینڈز کو ڈیولپ کر کے ان کے اوپر ایک شہر بسایا جائے. اس پہ جناب اب وفاق اور سندھ کے درمیان ہلکی پھلکی ہو گئی ہے چپکلش. بالکل, شفاعت اور الزامات کا سلسلہ جو ہے وہ مسلسل جاری ہے. بنڈل آئیلینڈ کے معاملے پر بھی سندھ حکومت وفاق سے اتفاق نہیں کر رہی, اور وفاقی حکومت کا موقف یہ ہے کہ یہ منصوبہ سندھ کی ترقی اور روزگار کے حوالے سے خوش آئند ہے, لیکن سندھ حکومت اس پر رضامند نہیں ہے. وفاق کی جانب سے مسلسل اس بارے میں کوششیں کی جا رہی ہیں, اور وزیر اعظم عمران خان کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ کوشش ہے کہ ملکی دولت میں اضافہ ہو تو قرض اتار سکیں گے. 2 نئے شہر بسا رہے ہیں جس سے اربوں خربوں کا فائدہ ہو سکتا ہے. جی جناب, اربوں خربوں کا فائدہ ہو سکتا ہے ان آئیلینڈز کے ذریعے. آئیلینڈ جناب پوری دنیا میں لگژری کی علامت, لگژری لیونگ کی علامت ہوتی ہے, اور آئیلینڈ جو کہ مین سٹریم میٹروپولیٹن کے نزدیک بھی ہو, اور اس سے جناب آپ کا جو بزنس سینٹر ہے وہ محض چند کلومیٹر کی دوری پہ ہو, تو پھر تو مطلب بلے بلے ہے وہاں پہ. لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ ایکو سسٹم کے حوالے سے ایک بڑا ہی کروشل سپاٹ ہے. مینگرووز ہیں جناب یہاں پہ بہت سارے, اور سندھ حکومت نے اس حوالے سے تھوڑے سے ریزرویشنز کا اظہار بھی کیا. وزیر اعظم عمران خان نے البتہ اس تقدیر بدلنے والے مبدل تقدیر قسم کے منصوبے کا جب اعلان کیا تو کیا کہا تھا, آپ کو سنواتے ہیں. سندھ حکومت کے ساتھ ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں. جو بنڈل آئیلینڈ جو ہمارا کراچی کے ایک جزیرے کے اوپر جو پروگرام ہے, اس کا اتنا زیادہ اس کا صرف ویلتھ کریشن نہیں, لیکن باہر سے پیسہ آئے گا, باہر سے انویسٹمنٹ آئے گی, جس میں ہمارے ڈالر ریزروز میں اضافہ ہوگا, جس سے روپیہ اور مضبوط ہوگا. دوسری جانب وزیر اعلیٰ سندھ کا یہ کہنا ہے کہ مشترکہ مفادات کونسل اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا کہ سندھ حکومت اسپتال اچھے چلا رہی ہے, چاہتے ہیں سندھ حکومت ہی چلائے. کیا کہنا تھا ان کا, یہ بھی آپ کو سنواتے ہیں. صاحب نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ اسپتال حکومت سندھ چلائے, اس لیے کہ وہ اسپتال اچھے چلا رہی ہے. اچھا جی, اس حوالے سے جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما سسی بلیجو صاحب, انہیں صاحبہ انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. یہ بتائیے گا جی کہ بنڈل آئیلینڈ منصوبے میں آپ جو دیکھ رہی ہیں کہ یہ وفاق اور سندھ آپس میں تھوڑے تذبذب کا شکار ہو گئے ہیں, ایک ڈیڈ لاک آ گیا ہے, کیا موقف ہے سندھ حکومت کا اس بارے میں؟ آپ کے انٹرنیشنل جو کنونشن ہے اس میں بھی 12 ناٹیکل مائلز جو ہے, یا ایون آپ کے ہمارے جو آئین کے مطابق بھی یعنی 22 کلومیٹر کے اندر جو بھی آپ کا پانیوں میں یہ مفاصلہ ہے, وہاں تک کا پورا ایریا جو ہے وہ صوبے کی ملکیت ہوتا ہے. 18th امینڈمنٹ کے بعد سمندری پانیوں کو 3 حصوں میں بانٹا گیا ہے. ایک تو علاقائی پانی ٹیریٹوریل واٹرز,
इंटरनेशनल वाटर्स और या फिर ये छोटे बड़े बंदरगाह। तो जो इलाकाई पानी है ये सूबे की मिल्कियत, यानी वहाँ का जितना भी एराजी है पानी में जो भी आता है वो आइलैंड्स हो या जो कुछ भी वो सूबे की मिल्कियत है। अब ये कि जाहिर बात है सूबा पाकिस्तान का फेडरेटिंग यूनिट है, लेकिन उसमें जो डोमेन है उस हवाले से जैसे 142 आर्टिकल के तहत आप यानी फेडरल गवर्नमेंट उस पर कानून साजी नहीं कर सकती। यही वजह है कि ऑर्डिनेंस भी खड़ा नहीं हो सका और उनको जो है एक यानी जाहिर बात है एहतजाज का सामना करना पड़ा, रेजिस्टेंस का और शदीद, क्योंकि ये चीजें आइन में एक तय है। ये सीसीआई में भी ये नहीं है, आइन में तय है कि ये किसकी मिल्कियत है। अब बात ये है कि इस हवाले से सूबे ने ये शुरू में भी ये बताया था कि इस पर कोई भी कानून साजी या किसी भी हवाले से हक हकमियत यानी इख्तियार जो है वो वफाक का था। अच्छा शशि साहिबा, ज़रा अब हम दूसरे केसेस के हवाले से बात भी करते थे, स्पेसिफिकली स्विस अकाउंट्स के जो केसेस हैं, तो हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है, खुसूसी तौर पे वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने कहा है कि जो स्विस अकाउंट्स के जो केस है ये दोबारा से खुलने जा रहा है। क्या मौक़िफ़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस हवाले से? स्विस केस का जो है ये तो शुरू से, इसको अभी से नहीं कितने साल हो चुके हैं। जैसे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा ये इंतकामी कार्रवाइयां होती रही हैं और पीपल्स पार्टी को कटड़े में किया गया है गैर आईनी गैर कानूनी तौर पर, और हमने उसका मुकाबला किया है। आगे भी जो भी चीज होगी उसका हम आईनी और अदलिया कि उस पर जरूर जो है फेस करेंगे, लेकिन जो जितना भी अभी उन्होंने किया है उसको हमने गलत साबित किया है। और जो भी नैब से लेकर जो भी केसेस हैं हमारी लीडरशिप पर और अपोजिशन के खिलाफ, मेरे ख्याल में उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा इंतकामी कार्रवाइयों का सामना भी किया है। और उसके साथ साथ उन्होंने कभी यह इराफ भी नहीं किया, यह भी नहीं कहा कि जो है हम अदालतों की इज्जत नहीं करेंगे। हमने कहा हम आईनी जो भी हमारे हैं पाकिस्तान के आइन के डोमेन में रहकर बहुत बहुत शुक्रिया जी जो साहिबा कह रही है जनाब, जो भी केसेस हैं उन केसेस का मुकाबला किया जाएगा। फिलहाल आपको लिए चलते हैं जनाब रजा बाकिर साहब की तरफ, गवर्नर स्टेट बैंक, जो कि इस वक्त मीडिया से बातचीत करें। पिछले महीने we've had $2.7 billion in remittances. अगर आप इसको एक साल पहले से कंपेयर करें तो that's a growth of 43% year on year. और अगर आप year to date देखें तो हमारी remittances जो हैं वो 26% बढ़ी इस साल, और अभी ईद आने वाली है और हिस्टोरिकली ईद में remittances और भी बढ़ती हैं। तो जो पहले लोगों को फिक्र होती है regarding our foreign exchange outlook and so forth, we have to thank our overseas Pakistanis for the unparalleled growth that we are seeing in our remittances. ये पहला फ़र्क है between first wave and the third wave right now. But more importantly, हमारी real economy का क्या हाल? So let's begin with the large scale manufacturing index. Most recent number is 9% year on year growth in January of this year. उससे एक साल पहले, आज से एक साल पहले अगर ये सेरेमनी हो रही होती तो we would have been saying कि LSM growth was negative 5.7%, यानी कि थर्ड वेव हम एंटर कर रहे हैं प्लस 9.1% पे, और पहली वेव जो हमने एंटर की वो माइनस 5.7% पे एंटर की। ईयर टू डेट अगर हम देखें तो LSM में क्या ग्रोथ रही है 7.85%, और ईयर टू डेट पिछले साल क्या ग्रोथ थी नेगेटिव 3.2%। दूसरी चीज़ कुछ और इंडिकेटर्स, सीमेंट सेल्स, बिकॉज सीमेंट इज़ नॉट ओनली बीइंग यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन एंड हाउसिंग बट ऑल्सो फॉर एक्सपोर्ट्स। सीमेंट का जो लेटेस्ट नंबर मार्च का इज़ अ ग्रोथ ऑफ 44% ईयर ऑन ईयर। वी शुड थिंक अबाउट दैट, 44% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर सीमेंट की। That comes to a figure of 5.4 million tons in March of 2021. ये क्यों important है? इसलिए क्योंकि informal sector में जो employment है that a lot more now than it was 1 year ago when we entered COVID. एक और real economy का sector ले लें, auto sector. Auto sector में अगर आप देखें, so if you look at the sales of personal cars, year and year, they have risen 35% in February. February was before COVID last year. 35% in February,
and year to date they are up 23%. इन्हीं नंबर्स को अगर आप पिछले साल देखें तो आप देखेंगे कि ये सारे नंबर्स जो थे इससे बहुत कम थे. इसके बाद स्टेट बैंक ये खुद इंडेक्स बनाता है ऑफ ऑल FMCG goods, fast moving consumer goods, because it's a good indicator of demand कि उसमें कितना मोमेंटम. हमारी ये जो इंडेक्स है इसकी ग्रोथ जो सेकेंड क्वार्टर इस फिस्कल ईयर का ख़त्म हुआ है, there was 17.8% growth nominal terms. और अगर आप उसको रियल टर्म्स में देखें, प्राइसेस से डिफ्लेट करें, तो that growth comes to 8.7% in the second quarter. और अगर आप इसको एक साल पहले का नंबर देखें, so that was a decline of 3.5%. तो मेरे कहने की मुराद ये थी कि चाहे आप सप्लाई साइड इंडिकेटर्स देखें जो मैंने बताए, LSM, सीमेंट, ऑटो, या आप डिमांड साइड इंडिकेटर्स देखें, FMCGs और दूसरे इंडिकेटर्स, तो दोनों साइड पे आपको एक वो मोमेंटम नज़र आ रहा है जो पिछले साल नहीं था. पिछले साल ये सारे इंडिकेटर्स रेड में थे, इस साल ये सारे इंडिकेटर्स पॉजिटिव हैं. और अगर आप FMCG की रियल ग्रोथ देखते हैं 8.7, तो आप खुद ही अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारी इस साल की GDP ग्रोथ और अगले साल की GDP ग्रोथ में क्या मोमेंटम होएगा. सो पहला जो पॉइंट है वो मैं ये बताना चाहता था कि इस दफ़ा ये जो वेव आ रही है अल्लाह के करम से वी आर एंटरिंग विद स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक मोमेंटम. दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता था कि ये इन एडिशन टू द गुड ग्रेसेस ऑफ द ऑलमाइटी, इसमें जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ने किरदार अदा किया कि पहली वेव से अपने मुल्क को निकालें एक अच्छे अंदाज में. एंड व्हाट वाज द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फिस्कल साइड एंड द मॉनेटरी साइड, बिकॉज वो भी एक बड़ी अहम स्टोरी है which is important to convey. जब पहली वेव आई कोरोना की और अभी भी एक जो हमारे पास चैलेंज है वो ये है हमारी डेट का. पब्लिक डेट जो है हमारी बाय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, बाय इमर्जिंग मार्केट स्टैंडर्ड्स, इट इज़ हाई. देयरफॉर उसके हाई होने की वजह से वी हैड अ कंस्ट्रेंट ऑन द एबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट to give a large fiscal stimulus. क्योंकि अगर आप ऐसा एक fiscal stimulus देते हैं कि जिससे डेट और बढ़ जाती है, तो फिर लोगों की तरफ से ये कंसर्न भी आ सकती है कि ये कर्जे वापस कैसे होंगे, इसलिए उसको नज़र में रखना. First step therefore was that on the government side there was a गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर कराची में एक तकरीब से खिताब कर उनका खिताब जारी. एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा. रियली वार्म वेलकम टू बाखबर सवेरा का राउंड 2, क्योंकि इस राउंड के आखिर में जनाब आपके लिए हमारे पास इतना बड़ा सरप्राइज है. सरप्राइज क्या, आपका जाना माना, आपका हर दिल अजीज पसंदीदा, आपकी आंखों का तारा, आपका नन्ना मुन्ना ताबिश हाशमी आज हमारे मेहमान होंगे जनाब. और ताबिश हाशमी से भी हम सवालात करेंगे. फिलहाल हम बात करेंगे उस मामले की जिसने आपकी आंखों से पानी निकाल दिया, हंसा आगे नहीं, रुला के. बिल्कुल शफात, मतलब पसीने छुड़वाती हैं. हम महंगाई ने, और अब समझ में नहीं आ रहा क्योंकि जैसे रमज़ान मुबारक आता है, जितनी हमारी एक्साइटमेंट होती है महंगाई का सुन के, वो एक्साइटमेंट जो हमारी ना वो मांद पड़ जाती है. शफात, मतलब गरीब बंदा तो एक मुतवसत तबके का भी जो इंसान है वो वैसे भी गोश्त जो अफोर्ड नहीं कर सकता. 1300 किलो रुपए मटन का गोश्त, आप खुद सोचिए कौन खरीदेगा. 418 कहीं जगह पे 418 का मुर्गी का गोश्त, कहीं पे 480 का. अभी रमजान शुरू नहीं हुआ, जो कल का रेट था उसमें 480 था. अब आप मुझे बताएं आगे क्या होगा. बस आगे वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, क्योंकि प्राइस कंट्रोल कमेटियां नाम की चीज होती थी वो हमें नजर नहीं आ रही, और कराची में तो खास तौर पे नजर नहीं आ रही. वो जो रेट लिस्ट आती है शफात, वो भी आवेजा नहीं की होती और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता. अच्छा, आप मार्ट्स में जाए ना, मार्ट्स में सब चीज़ों पे अपनी प्राइसेस होती हैं. उनकी एक कोने में वो ठुकराया वो कुछ सामान पड़ा होता है, उसके ऊपर डीसी रेट लगा हुआ होता है, तो उसको देख के लोग रहमत पकड़ लेते हैं. हाँ यार देखो डीसी रेट की चीज़ें मिल तो रही हैं, लेकिन वो इतनी सी चीज़ें होती हैं. यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से जनाब पेशावर से कल खबर आई कि वहाँ से चीनी गायब है.
کیا مسئلہ ہے جی, کیا معاملہ ہے, ذرا وہ بھی پتہ کرتے ہیں کہ چینی کدھر گئی. ایک ہی رولا پہ گیا جی, چینی کتنے گئی, اس حوالے سے بھی بات کریں گے. فی الحال نظر ڈالتے ہیں جناب ٹاپ سٹوریز پہ. رمضان کے آغاز سے پہلے ہی منافع خور سرگرم, پھلوں کی قیمتوں میں من مانا اضافہ کر دیا, عوام پریشان. وزیر اعظم پورٹل پر شکایات کی جا سکتی ہیں. محض مقدمے میں نامزد کیے جانے پر کسی کو گرفتار نہیں کیا جا سکے گا, پولیس کے پاس ٹھوس وجوہات ہونا ضروری ہے. سپریم کورٹ کا اہم فیصلہ. انصاف رزق حلال پروگرام کا اجرا, قبائلی علاقوں میں 10,000 خاندانوں کو روزگار ملے گا. حکومتی اقدام اچھا ہے, چیک اینڈ بیلنس بھی ضروری ہے. اور معروف ہوسٹ اور آپ کے انتہائی جانے مانے ہر دل عزیز تابش ہاشمی آج ہوں گے باخبر سویرا کے مہمان. سب سے پہلے بات کرتے ہیں جناب ماہ رمضان کی, جو کہ انشاءاللہ پرسوں انشاءاللہ پہلا روزہ ہوگا. فواد چودھری صاحب نے تو اس حوالے سے اپنے اعلان بھی کر دیا. رویت ایپ کے حوالے سے بھی کہا جی ڈاؤن لوڈ کر لیں, اب آئی فون پہ بھی ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے وہ, اور وہ ایپ دیکھ کے خود پتہ لگا لیں کہ چاند کدھر ہے. فی الحال بات کرتے ہیں جناب اس چیز کی کہ جس نے رمضان کی وہ خوشی, جو کہ رمضان ماہ رمضان کے آنے کی خوشی ہوتی ہے کہ جی ہوگا رحمتوں عبادتوں, اور عبادتوں کا جو مہینہ ہے اس میں تھوڑی سی خوشی ماند پڑ جاتی ہے جب ہم اشیاء خورنوش کی قیمتیں دیکھتے ہیں. بالکل شفاعت, کیونکہ ہم یہاں پہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ منافع خور ایسے بابرکت مہینے میں بھی عوام کو لوٹنے میں پیچھے نہیں رہتے, کسی بھی قسم کی کمی نہیں چھوڑتے. کیا تربوز, کیا خربوزہ, سیب اور دیگر موسمی پھلوں کی, چلیں لگژری کنسیڈر کرتے ہیں ہم پھلوں کو, لیکن سبزیوں کی قیمتوں کے حوالے سے دیکھیں کہ سبزیاں کی ہیں ان کی قیمتیں کہاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. دالوں کی قیمتیں اتنی بڑھ جاتی ہیں, مطلب پیاز, کیونکہ شفاعت ہر گھر میں پکوڑے ضرور بنتے ہیں, پیاز کی قیمت آپ دیکھ لیں, آپ بیسن کی قیمت دیکھ لیں, مسالہ جات کی پرائسز اتنی بڑھ جاتی ہیں, بجائے یہ کہ یہ چیزوں کی پرائسز کم ہو تاکہ لوگ انجوائے کر سکیں. دسترخوان وسیع سے وسیع تر کرتے رہیں, لوگوں کے دسترخوان مختصر سے مختصر ترین ہوتے جا رہے ہیں. بالکل جناب. اور مثال کے طور پہ آپ سبزی کی فروٹ کی بات کر لیں جی, تربوز بات کی جاتی ہے 40 روپے کلو چل رہا تھا, 40 سے 50, 50 سے 60, کچھ جگہوں پہ کل 80 روپے بک رہا تھا. عجیب و غریب بات, کیوں بھائی؟ وجہ ودن لائک 2-3 days. کل اتوار بازاروں میں جو 40 روپے کا تربوز, جو پچھلے اتوار بازار میں جو ہے وہ 40 روپے کا مل رہا تھا, کل جو ہے وہ 60 روپے مل رہا تھا. ایک عجیب و غریب سی بات ہے. چیزیں سستی کرنی چاہیے. ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ کیلے جو عام موسم میں جو 80 سے 85 روپے درجن ہوتے ہیں وہ مزید ریڈیوس ہو جانے چاہیے, سپلائی بڑھ جانی چاہیے, لیکن سپلائی روک دی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ مہنگائی ہوگی. اسی طرح سیب کی بات کریں, سیب ہر گھر میں استعمال ہوتا ہے. سیب 100 سے 120 روپے, 100 سے 120 روپے تھا, اچانک 180 ہو گیا. کیسے ہوا جناب؟ یہ تو ہم نے بات کر دی کراچی کی, پورے پاکستان کا یہ حال ہے. لاہور سے ہمارے نمائندے جناب مظہر صاحب موجود ہیں, مارکیٹ میں موجود ہیں, ذرا ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے اس وقت لاہور کی مارکیٹس کی. جی مظہر صاحب بتائیے گا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اس وقت لاہور میں فروٹ مارکیٹ کی؟ جی بالکل, رمضان المبارک 2 روز بعد شروع ہوگا. جو اشیاء ضروریہ ہیں خصوصی طور پر پھل اور وہ جو پکوڑوں کے لیے آلو, ٹماٹر, پیاز, ان کی چیزوں قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا. اس وقت مارکیٹ میں جو صورتحال ہے, سبز سیب جو ہے وہ 100 روپے کلو ہے, سرخ سیب اچھی کوالٹی کا وہ 150 سے 200 روپے کلو, کیلا 100 سے 150 روپے درجن, خربوزہ 60 روپے کلو, تربوز 40 روپے کلو, انار کنداری 400 روپے کلو, امرود 100 روپے, خشک کھجور 200 روپے, اور جو تر کھجور ہے وہ 150 روپے, سٹرابری 100 روپے کلو. یہ اس وقت مارکیٹ میں ریٹ ہیں. رمضان المبارک جو ہی آئے گا, مقدس مہینہ ہے, ہم اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں. اس میں قرآن شریف نازل ہوا تھا اور مسلمانوں کے لیے یہ بہت ہی مقدس ماہ ہے. لیکن یہاں پر ہمارے پاکستان میں, اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ الٹی گنگا بہتی ہے, اور یہاں پر ہر چیز سستی ہونے کی بجائے مہنگی ہو جاتی ہے. حوالے سے بتا رہے تھے تو جو کھجور آپ نے 200 کی بتائی ہے, یہ 200 آپ بڑے بڑے دکانوں کے حوالے سے بتا رہے ہیں یا چھوٹے ٹھیلوں پہ بھی 200 ہی روپے کی کھجور مل رہی ہے؟ کیونکہ دیکھیں جو باقی اجوا یا دوسری مبروم یا امبر کھجور کی بات کریں وہ تو کافی زیادہ مہنگی, وہ تو ویسے بھی ہمارے مطلب بس کی بات نہیں ہے, تو ٹھیلے پہ اتنی مہنگی بک رہی ہے؟ نہیں, یہ بالکل عام سادہ کھجور ہے, خشک کھجور.
जो तर खजूर है वो 150 रुपए किलो है, और वो जो आम रेहड़ियों पे बिकती है, आम दुकानों पे बिकती है, वो 200 रुपए किलो बिक रही है। जबकि इससे ज़्यादा उसके बाद ईरानी खजूर है, ये जो जिस खजूर की मैं बात कर रहा हूँ ये सक्खर की खजूर है, पाकिस्तानी खजूर है, ये 200 रुपए आम जगहों पे दस्तयाब है। फिर उसके बाद जब ये स्टोरों पे जाएगी यही इसका भी रेट बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद रबई खजूर है एक, फिर उसके बाद ईरानी खजूरें हैं, उनकी कई अकसाम है, अजवा है जो वो ज़्यादा महंगी है। और लेकिन ये खजूर जिसकी मैं ये आम इस्तेमाल होगी, इसकी कीमत में भी ये अब जो 200 है ये रमज़ानुल मुबारक के आखिर तक तकरीबन 300 रुपए तक पहुंच जाएगी। अच्छा, अब जरा बताइएगा गोश्त के हवाले से बताइएगा कि चले मटन और बीफ जो है वो तो गरीब आदमी की दस्तरस से टोटली बाहर हो गया था। कुछ अरसा पहले वो मुर्गी की कीमतें गिरी थी, तो हमारे साथ हुकूमती नुमाइंदगान है तो उन्होंने कहा देखें जी हुकूमत मुर्गी की कीमतें गिरा दी हमने फाइनली। हम उस वक्त भी कह रहे थे जी डिमांड सप्लाई का मामला है, ये तो डिमांड कम हो गई है, सप्लाई बढ़ गई है, तो शायद इस वजह से गिरी है। अब बताइएगा अब क्या सूरत हाल देख रहे हैं मुर्गी के गोश्त की मार्केट में? देखें, मटन और बीफ यहाँ पर जो सरकारी रेट है लाहौर में 450 रुपये बीफ का रेट है और 900 रुपये मटन का रेट है, लेकिन इन रेट्स पर कहीं भी मटन और बीफ दस्तयाब नहीं है। जो बीफ है वो तकरीबन 550-600 रुपये और जो मटन है वो 1200 रुपये तक यहाँ पर मिलता है। चिकन की अगर हम बात करें तो चिकन की कीमत 400 रुपये से भी तजावज़ कर गई थी, अब 340-350 के करीब इस वक्त जो सरकारी रेट है उस पर दस्तयाब है। रमजान मुबारक में इनकी प्राइस कितनी बढ़ जाएगी? जी चिकन की कीमत में यकीनन इजाफा होगा, क्योंकि तलब और रसद का मामला भी है, और दूसरा जब लोग अफ्तारी करवाएंगे और चिकन की देगें पकेंगी, चिकन की तलब बढ़ेगी और सप्लाई जो है वो पीछे से कम होगी, तो यकीनन उसकी कीमत में इजाफे का खदशा है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन जो अब तक की इतलात हैं पोल्ट्री फार्मर्स एसोसिएशन की जानिब से, उन्होंने कहा, और अमूमन रमज़ान में चूँकि एक ट्रेंड चल जाता है कि जो चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल हो, फल है, महंगी हो जाती है। एग्जैक्टली जैसे जो भी आपने फलों की बात की, आपने खजूरों की बात की, फिर कहा यह जाता है कि जी तलब और रसद का मामला है, डिमांड एंड सप्लाई का मामला है। बहुत शुक्रिया जी मजहर इकबाल हमारे इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। लाहौर की मार्केट में जिस तरीके से वहाँ पे फलों के रेट्स बढ़ रहे हैं शफात, मतलब 500 में तो आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि इतनी सी जो डिश आपकी दस्तरखान पे फ्रूट चाट की आनी है। आपको होता है कि दिन भर आपने रोज़ा रखा है, बाद में आप ऐसी कोई चीज़ रखें, और हमारे दस्तरखान बड़े अधूरे लगते हैं। बिल्कुल, फ्रूट चाट, पकौड़े, मतलब कितना आपने चले मन मार। अच्छी बात है जी कि कुछ जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, मिसाल के तौर पर जो बड़ी घी फैक्ट्रीज हैं उन्होंने, या ऑयल फैक्ट्रीज हैं, उन्होंने जो स्टोर्स पे अपना आइटम रखा हुआ है, जो प्रोडक्ट रखा हुआ है, उसकी कीमतों में कुछ कमी की है रमज़ान के हवाले से। कुछ कमी तो होती है लेकिन वो ग्रोसरी स्टोर्स पे ही नज़र आती है। लेकिन जो मतवसत तबका है जिसने ज़ाहिर है जो स्टोर्स की कीमतें उस तरह से बड़े स्टोर्स की कीमतें अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको यूटिलिटी स्टोर्स पे जाना पड़ता है। अब उम्मीद करते हैं जी यूटिलिटी स्टोर्स पे भी माह रमज़ान में कोई शॉर्टेज नहीं होगी। आगे बढ़े जनाब। बिल्कुल शफात, आगे बढ़ते हैं और अब जरा हम बात करते हैं जनाब चिन्योट की मस्जिद के हवाले से। बिल्कुल जी, रमज़ान मुबारक से पहले चिन्योट की मसाजिद में हम ये देख रहे हैं कि सफाई सुथराई का जो अमल है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि कल भी हमने देखा कि अल्लामा ताहिर रशीफ़ी साहब ने कहा है कि पाकिस्तान में कोई भी मस्जिद या मदरसा बंद नहीं होगा, लेकिन SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। और इसी ज़ुमरे में हम ये भी देखते हैं कि वहाँ की जो मसाजिद है चिन्योट की, वहाँ पे जरासीम का जो स्प्रे है वो भी करवाया जा रहा है। और अमीर रमज़ान जो है उमर चंद हमारे नुमाइंदे इस हवाले से मज़ीद बता रहे हैं। मुबारक अहलियान इस्लाम के लिए रहमतों और बरकतों का महीना है। चिन्योट के शहरियों ने भी इस सिलसिला में मसाजिद की सफाई सुथराई का अमल मुकम्मल कर लिया, मगर इस बार कोरोना वायरस के बायस तैयारियां जरा मुख्तलिफ थीं। जरासीम कुछ स्प्रे भी किया गया और समाजी फासले के मुताबिक नमाजियों के लिए फर्श पर निशानात भी लगाए गए। रमज़ानुल मुबारक के मुबारक मौका पर मस्जिदों को सैनिटाइज किया जा रहा है, उनको अच्छी तरह वॉश किया जा रहा है, हुकूमती SOPs के तहत निशान लगा के नमाज अदा करने की तलकीन की जा रही है। मसाजिद में दाखिल होते वक्त नमाजियों के लिए सैनिटाइजर का एहतमाम भी किया गया। उलमाए कराम कहते हैं कि जब वबा से नुकसान का अंदेशा हो तो ऐसे में नमाज बेशक घर में अदा कर ली जाए। इस्लाम हमें इजाज़त देता है कि आप घरों में नमाज अदा करें। वबा की सूरत में अगर आप दिल सुकून पाने के लिए मस्जिद में आते हैं तो लोगों को SOPs पर अमल करना चाहिए। रोज़ा और इबादत रब की रजा के लिए हैं, मगर मौजूदा हालात में एहतियात सब पर लाजम है। शहरियों को चाहिए कि कोरोना बीमारी से बचाव के लिए हुकूमती SOPs पर अमल दरामद करते हुए मसाजिद का रुख करें। कैमरामैन इरफान अली के साथ अमीर उमर चमन, ARY न्यूज़ चिन्योट। बहुत शुक्रिया अमीर उमर चंद हमें इस हवाले से तफसीलात से आगाह करने का। बिल्कुल कोरोना का जो बिखरा हुआ मूड है थर्ड वेव का, उसमें बिल्कुल एहतियात लाजिम है। और 3 बड़ी वेव जनाब हम एक्सपेक्ट करेंगे, 3 बड़े वजूहात होंगी जिसके बाद हमें
पोस्ट ईद वेव होगी, उसमें से ईद की शॉपिंग जो है वो सर फहरिस्त है। फिर इसी तरह जो नमाजों के इज्तिमात है जिसमें कंधे से कंधा मिला के लोग खड़े हुए होते हैं। बिल्कुल जी, इबादत होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि, लेकिन ज़रा फासला रख के, और वो SOPs जो गवर्नमेंट ने जारी किए हैं वो SOPs के ज़रिए जो है वो फॉलो किए और जाने शफात चाहिए। खुसूस पर हमने भी देखा कि मस्जिद नबवी में भी इनफैक्ट इस बार अनाउंस कर दिया गया है, मक्का में भी, मदीना में भी, कि जो 10 रकात हैं वो तरावी की वो अदा की जाएंगी, इससे ज़्यादा नहीं की जाएंगी। वक्त जो है इबादत का वो भी मुख्तसर कर दिया गया है, सिर्फ इसलिए कि कहीं एक मुसलमान से किसी दूसरे मुसलमान को इस वबा की सूरत में नुकसान ना हो। तो ये आप पर, हम पर भी लाजिम व मलजूम है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी इस एक्साइटमेंट की वजह से किसी और की जान ना चली जाए। और जब आप मसाजिद में जाएं तो एक तो आपने फिजिकल डिस्टेंस रखना है, कोशिश करें कि जाए नमाज भी अपने घरों से ले जाए, तो खैर क्या ही बात होगी। बिल्कुल जी, ये तमाम मामलात आपके सामने हमने रखे ही हैं और कोशिश करेंगे कि पूरे रमज़ान मुबारक में हम आपको इससे आगाह करते जाएं। बस हुकूमत ने ये करना है कि पिछले साल की ईद वेव से थोड़ा सा सबक सीखना है, अवाम ने ये करना है कि ईद के जो रमज़ान का आखिरी अशरा है उसको इबादतों में वक्फ करें और ईद पे हाथ हौला रखें, बिल्कुल ही हौला करनी है तो ऑनलाइन शॉपिंग कर लें भी, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं जिस तरीके से कोरोना बढ़े शफात, कल थर्ड वेव की वजह से सबसे ज्यादा कल अमवात हुई हैं। कल के दिन में हमने देखा कि 114 अफराद जो हैं वो कोरोना की वजह से जाँ बहक हुए हैं, जबकि आज के दिन की अगर हम बात करें तो आज तकरीबन 58 अफराद जो हैं वो कोरोना की वजह से जाँ बहक हुए हैं। अगर पूरे मुल्क में अगर हम सिचुएशन की बात करें, जो हमारे पास जो शरह आई है वो है 10.29, तो दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि शरह भी बढ़ती चली जा रही है। तो खुदारा आप अपना ख्याल रखें, एहतियात करें। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में तो सूरत हाल शफात इतनी वर्स्ट हो गई कि लाहौर में अब कहा जा रहा है कि पहले तो कुछ इलाकों में लॉकडाउन था ना, अब 15 दिन के लिए पूरे लाहौर में लॉकडाउन लगाया जाए। जी जनाब, ये सूरत हाल इसलिए आ रही है क्योंकि पॉजिटिविटी रेशो थमने में नहीं आ रही। अलबत्ता डॉक्टर्स फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं और फ्रंट लाइन विक्टिम्स भी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जनाब कोरोना से एक और डॉक्टर शहीद हुए, प्रोफेसर डॉक्टर इलियास सईद जो कि LRH पेशावर से रिटायर हुए थे। वो इस वबा के हाथों जो है वो फाइनली उनको वो जांबर ना हो सके, इन्फेक्ट हुए थे कुछ अर्सा पहले। और इस तरह की खबरें रोजाना आ रही हैं, पूरे पाकिस्तान से आ रही हैं। ये सिर्फ अब एक चंद शहरों तक महदूद नहीं है, अब पाकिस्तान के हर इलाके में कोरोना वबा मौजूद है। बिल्कुल शफात, और अभी हम आपको बताएं कि तकरीबन 80,000 तो कोरोना के पाकिस्तान में एक्टिव केसेस हैं, और ये वो केसेस हैं जो कि रिपोर्ट हो रहे हैं। सो खुदारा ख्याल कीजिएगा। और वही रमज़ान मुबारक में जहाँ पे हमारे इबादत का भी इतना होता है, एक्साइटमेंट होती है, वहाँ पे इस चीज़ का भी ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है कि हुकूकुल इबाद भी आप कहीं तल्फ ना करें, और वो तब तल्फ होंगे जब आपकी वजह से किसी और को वायरस लग जाएगा। सो बी वेरी मच केयरफुल। आगे बताया जी, जफरगढ़ में रेस्क्यू 1122 के एहलकार ने 3 जिंदगियां बचाकर एक मिसाल कायम कर दी है। मोहम्मद नईम के लिए उस वक्त एक नहायत आजमाइश का मरहला था जब उनको इदारे की तरफ से कुछ ऐसी हिदायत मौसूल हुई कि वो फौरी तौर पर एक गली में मौजूद प्रेगनेंसी के अमल से गुजरती हुई, डिलीवरी के अमल से गुजरती हुई खातून की मदद करने पहुंचे, और कम वक्त में इंतहाई नामुनासिब हालात में खातून की कामयाब डिलीवरी हुई, और उन खातून ने एक नहीं बल्कि 2 बच्चों को शफात जन्म दिया। जी जनाब, और नईम साहब ने, ये जो रेस्क्यू वर्कर हैं, इन्होंने बर वक्त फैसला किया जी, और अगर ये हाजिर दिमागी से काम न लेते और बहादुरी का मुजाहरा न करते तो एक नहीं 3 जिंदगियां खतरे में पड़ सकती थीं। और रेस्क्यू इदारों के हवाले से हम बार बार बात करते हैं, ये हमारे वो जांबाज हैं जो कि अपनी ज़िंदगी को रिस्क पे रख के लोगों की ज़िंदगियां बचाते हैं, और जान बचाने वाला जो है वो बहरहाल हर तरह की सताइश का और दाद का मुस्तहिक है। इसी हवाले से बात करने के लिए जनाब हमारे साथ मौजूद हैं इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन मोहम्मद नईम साहब। नईम साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करते हैं जनाब, आपने बड़ी ज़बरदस्त बहादुरी का मुजाहरा किया और बर वक्त माँ और 2 बच्चों की ज़िंदगी को बचाया। बताइए ज़रा इस वाक़े के हवाले से कैसे इत्तलात मौसूल हुई आपको इसकी? हमने जो एमरजेंसी डील की, उस एमरजेंसी में माँ और बच्चा दोनों बिल्कुल ठीक हैं, वो अभी हॉस्पिटल में हैं। अच्छा। जब हमें एमरजेंसी पर मूव कराया गया था तो हमें ये इन्फॉर्म नहीं किया गया था कि वहाँ पे डिलीवरी केस हो रहा है, क्योंकि जिस राहगीर ने कॉल की थी उसे खुद भी नहीं पता था। उसने देखा, रास्ते से गुजर रहा था तो एक औरत गिरी, उसने अपने पेट को जकड़ा हुआ था और दर्द से एड़ियाँ रगड़ रही थी। वो एक मेल था, उसे खुद नहीं पता था कि डिलीवरी का प्रोसेस होने वाला है। उसने हमारे कंट्रोल पे कॉल की, कंट्रोल ने हमें मूव कराया कि एक औरत वहाँ पे गली में गिरी हुई है जो दर्द से चिल्ला रही है। हम फ़ौरन वहाँ पे पहुँचे तो हमने देखा वहाँ पे 2-3 औरतें जमा थी, और वो एक औरत जो गली में गिरी हुई थी वो दर्द से चिल्ला रही थी।
अच्छा नहीं, ये बताइएगा कि अपनी तौर पर सर्जरी करने का फैसला किया तो वहाँ पे जो खवातीन जो मौजूद थे, जैसे भी आप बता भी रहे थे, उनके क्या तासुरात थे? क्योंकि जानों को बचाने का मामला था तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी आई एम श्योर आपको उठानी पड़ी होगी। वहाँ पे खड़ी औरतें बिल्कुल परेशान थीं कि मैं एक मेल हो के यहाँ पे कैसे कैसे इनकी बच्चों की सर्जरी कर लूँगा, उन बच्चों को उनकी माँ से कैसे डिस्कनेक्ट करूँगा। वो बिल्कुल कंफ्यूज थी, लेकिन मैंने उनको तसल्ली दी कि मैं बिल्कुल ट्रेन पर्सन हूँ और मैंने ये ट्रेनिंग ली हुई है, मैं इस इमरजेंसी को आसानी से डील कर लूँगा, बस आप लोग मेरी मदद करो। आप इस प्रोसेस में मदद इस तरह करो कि वहाँ पे एक कपड़ा बड़ी चादर लेके इस फीमेल को कवर करो, बाकी मैं सब मैनेज कर लूँगा। तो उन औरतों ने मेरी सपोर्ट की, उन्होंने चादर से कवर किया उस औरत को। तो मैंने उस औरत को फिर डिलीवरी के प्रोसेस में मदद की, मैंने उसे इमोशनल सपोर्ट दी और उन बच्चों को भी संभाला जो डिलीवर्ड हो चुके थे। और डिलीवरी के बाद मैंने उन बच्चों के एयरवे क्लियर किए, उनकी जो सिक्रीशन थी उनको साफ़ किया। उनके बाद मैंने उन बच्चों को अम्बिलिकल कॉर्ड डिस्कनेक्ट किया। उसके बाद मैंने उनको शिफ्ट कर दिया अपनी गाड़ी में, जहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन अवेलेबल होती है, वहाँ पे मैंने उन दोनों बच्चों को ऑक्सीजन अप्लाई कर दिया। सो प्राउड ऑफ बीइंग वेरी ऑनेस्ट। आप माशाल्लाह, आप जैसे लोग हमारे मुआशरे का फख्र हैं। अब ये बताइएगा अपने बारे में, आप कब से रेस्क्यू से रिलेटेड हैं, कब से ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, थोड़ा सा सवाल से ज़रा बताइएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 6 साल से रेस्क्यूअर का हिस्सा हूँ और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने मुझे इस काम के लिए चुना है कि मैं लोगों की मदद करूँ। और ख़ास तौर पर मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने ऑफिशल्स का, ख़ासूसन अपने डीजी साहब का, जिन्होंने हमें इस लेवल की ट्रेनिंग दी है कि हम हर इमरजेंसी को आसानी से डील कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं, लोगों की जानें बचा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें खुसूस पर वक्त दिया। शफात बहुत बड़ी मिसाल इन्होंने कायम की है, और साथ में ये कि कितने तकलीफ थे उनके लिए, मराहल होंगे फैमिली के लिए, जो खवातीन बेचारी सामने मौजूद थी। बिकॉज हर जगह में, हर सोसाइटी में हम देखते हैं कि अपनी स्पेसिफिक नॉर्म्स होते हैं। जब कोई आदमी हेल्प करे और फिर खवातीन ने भी उनके साथ ताउन किया जिस तरीके से, तभी एक अच्छा प्रोसेस और वो सर्जरी करने में भी कामयाब हुआ। तीन जिंदगियां बचाई शफात। अमेजिंग जी, बिल्कुल। और जान बचाना, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई वो मर्द है औरत है, लेकिन जान बचाना अहम है, सबसे ज्यादा अहम बात जो है। खैर, बड़ी अच्छी बात है। फाइनली अब जरा वापस आते हैं कराची। कराची में आके आपको जरा बताते हैं जनाब, इस शहर कराची को एक ज़माने में ना यूरोप का टुकड़ा कहा जाता था। वजह ये थी कि यूरोपियों ने ये शहर अपने हिसाब से बनाया था, अपने तर्ज पे बनाया था। अभी भी चली जाए सदर में मिलती हैं आपको कुछ इमारतें उस तर्ज पे बनी हुई, अपने तर्ज पे, अपने आर्किटेक्चर में बनाया था उन्होंने। और इसमें उन्होंने ट्राम का बड़ा एक ज़बरदस्त सेटअप बनाया था। वो ट्राम का सेटअप जो है वो वैसे तो यहाँ पे 1886 से मौजूद था, 1974 तक मौजूद रहा, 72 तक मौजूद रहा, लेकिन उसके बाद वो नापैद हो गया। वो कराची में एक वक्त में ट्राम चलती थी बस, खैर पता नहीं कब ट्राम पता नहीं दोबारा कब आएगी यहाँ पे। लेकिन जो हमने मास ट्रांजिट का जो मंसूबा देखा है उसमें कराची में ट्राम के 3 ट्रैक्स मौजूद हैं, पता नहीं कब आएंगे, और अल्लाह करे जल्द आए। अल्लाह करे हमारे बच्चे देख लें। हमने तो देखे नहीं, हमारे बच्चे जरूर देख लें। छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि किसी शख्स को महज मुकदमे में नामजद होने पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गुज़िश्ता हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने शेखोपुरा में 3 अफराद के कत्ल के मुकदमे का फैसला जारी किया था, और 3 अफराद के कत्ल के इल्ज़ाम में नामजद मुलजिम ने जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। अब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक तफसीली फैसला तहरीर करते हुए ये करार दिया है कि किसी भी शख्स को महज मुकदमे में नामजद होने पर गिरफ्तार नहीं कर सकते। बिल्कुल जनाब, जैसे आप देखते हैं बरतानिया में कि जो पुलिस होती है वो पहले तो इंक्वायरी करती है, 1.5 साल 2 साल इंक्वायरियाँ कर रही है। उसके लिए बहुत सारी डिटेक्टिव एजेंसीज हैं, उनकी खिदमात ली जाती हैं, और उसके बाद फाइनली वो फैसला करती हैं अरेस्ट का। अरेस्ट के बाद होता है जनाब कन्विक्शन का मामला, यानी कि जिस शख्स को अरेस्ट किया गया है उस पर फर्ज जुर्म आयद की जाए और उसको मुजरिम करार दिया जाए। और उनकी ये शरह पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत अच्छी है। लेकिन इस हवाले से अगर हम जितनी भी बात करें तो वो हम जरा जो है ना इररिलेवेंट ही लगेंगे थोड़े से। मेरे ख्याल में जो कानून जानते हैं लोग उन्हीं से बात कर लेते हैं। जनाब वकास अब्रेज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस हवाले से कितनी इंपॉर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट, और क्या पाकिस्तान में पुलिस कल्चर चेंज करने में ये जजमेंट मावन साबित होगी। वकास साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या कहते हैं वकास साहब?
देखिए शफात, हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है दैट मेयर एक्विजिशन और इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी पर्सन इन एफआईआर डज नॉट जस्टिफाई हिज अरेस्ट, मीनिंग देयर बाय कि किसी शख्स का एफआईआर के अंदर नाम आना या नामजद होना बिल्कुल पुलिस को ये इख्तियार नहीं देता कि आप फिल फोर उस पे दावा बोल दें और उसको गिरफ्तार कर लें। एट द सेम टाइम जो आपने ये जजमेंट का हवाला दिया, आई मस्ट से दिस इज द लैंडमार्क जजमेंट। अगर इन लेटर एंड स्पिरिट इस जजमेंट को देखें तो ये पुलिस पे बैरियर इंपोज करता है और लीगल इम्पेडिमेंट इंपोज करता है कि पुलिस की जो अरेस्ट के हवाले से जो पावर्स हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस जजमेंट में बताया कि ये इसको पुलिस को चाहिए कि जो इनकी डिस्क्रिशनरी स्वाबदीदी इख्तियारात है जो आइदर वे इस्तेमाल किए जा सकते हैं, किसी शख्स को मुकदमे की रजिस्ट्रेशन के बाद गिरफ्तार किया भी जा सकता है और गिरफ्तारी ज़ेर इल्तवार रख के उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन और कलेक्शन ऑफ एविडेंस का प्रोसेस शुरू किया जा सकता है। जिस तरह आपने यूके की एग्जांपल दी, वहां पे इन्वेस्टिगेशन पहले की जाती है, इंक्वायरी की जाती है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस किए जाते हैं और जब ये पता चले कि एक शख्स के अगेंस्ट जो है कोई कोजेंट, प्लाजिबल या मटीरियल एविडेंस अवेलेबल है तो फिर उसको गिरफ्तार किया जाता है। क्योंकि हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इसके अंदर बहुत सारी एफआईआर जो करवाई वकास साहब मुझे बताइएगा हमारा रेशो क्या है अरेस्ट और कन्विक्शन में? कोई रिकॉर्ड अगर आपके नजर में है तो हमारे साथ शेयर कीजिएगा। और बर्तानिया जिसकी मिसाल जिनका कानून हम अपने मुल्क में चलाते हैं, वो दोनों में अरेस्ट और कन्विक्शन का रेशो क्या है? देखिए हमारे मुल्क की जहाँ पे कन्विक्शन की रेशो है और अरेस्ट की रेशो है, जो अरेस्ट है वो तकरीबन 85% केसेस के अंदर अरेस्ट कर लिया जाता है, जबकि जो कन्विक्शन रेट है वो 20 से 25% है या मैक्सिमम 30% है। जहां तक बर्तानिया का ताल्लुक है, जो यूके का ताल्लुक है, वहां पे अरेस्ट जो है तब तक नहीं किया जाता जब तक मुल्जिम के अगेंस्ट कोई प्लाजिबल कोजेंट या शवाहिद ना आए। लेकिन बैरिस्टर साहब हम ये भी देखते हैं कि हमारी जेलों में बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे नामजद मुल्जिम जो है मौजूद हैं जो कि इंतजार करते रहते हैं कि कब उन पर जो इल्जामात लगाए गए हैं वो दुरुस्त साबित हो। इसी इंतजार में बहुत सारे तो जेलों में अपनी तमाम तो जिंदगी गुजार देते हैं। मलिया, अगर आपको याद हो तो 2018 के अंदर एक आसिया का केस था जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिसाइड किया था, जिसे 20 साल बाद जेल से रिहा किया गया और 20 साल बाद जब जेल से बाइज्जत बरी किया गया, उसे रिहा किया गया तो उसने देखा कि उसके वालिद साहब भी फौत हो चुकी है, उसकी वालदा भी फौत हो चुकी है और उस मुकदमे में वो बाइज्जत बरी हो चुकी थी। लिहाजा हमारी स्टेट के अंदर, हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर बहुत सारी जो मुद्दई एफआईआर करवाते हैं वो फिटिशियस, फैब्रिकेटेड और बोगस होती हैं, विच आर ग्राउंडलेस, विच हैज नो कंसर्न रिलेशन विद द रियलिटी। और बहुत सारी एफआईआर ऐसी करवाई जाती हैं जिनका मकसद जो है वो शरीका बरादरी को या अपने जिन लोगों के साथ आपकी लगती नहीं है, लड़ाई झगड़े हैं, मामलात है, प्रॉपर्टी के तनाज़ात, उनकी रिप्यूट को डिस्पर्ज करने के लिए करवाई जाती है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट बांधेगी और ये जजमेंट जो है वो पुलिस को तंबीह करती है कि आप तब तक किसी मुल्जिम को गिरफ्तार ये ना बड़ी करें। अहम बात आप बता रहे हैं। अब अगर वो लोग जो पुलिस से जिनका वास्ता रहा है या मुकदमों में जिनका वास्ता रहा है, वो जानते हैं कि जब हमारे देही इलाकों में जब प्रॉपर्टी के तनाजात होते हैं तो उनमें चार दीवारी की पामाली की क्लॉज एफआईआर में वैसे ही डाल दी जाती है, वो एक दफा वैसे ही लगा दी जाती है। इसी तरह बहुत सारी दफात हैं जो एफआईआर में कुछ होती हैं, फिर कोर्ट जाती है, फिर कोर्ट दोबारा से रिव्यू करती है कि ये जो दफात है ये निकाली जाए, ये दफात शामिल की जाए। ये जो एफआईआर का प्रोसेस है ये कितना तेज होगा, इससे तेज या स्लो होगा, जो भी आप इस पे कमेंट करना चाहें। इससे इस प्रोसेस के अंदर बहुत ज्यादा एफिकेसी आएगी और ये इफेक्टिव करेगा इस प्रोसेस को। जो आपने स्पेशली हाउस अरेस्ट पास की बात की, इसके अलावा जितने भी लड़ाई झगड़े के 337 के केसेस हैं, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 406 के केसेस हैं, उन केसेस के अंदर बहुत सारे लोगों को नामजद कर दिया जाता है और खास तौर पर प्रिंसिपल अक्यूज के साथ उसकी पूरी बरादरी को, उसके घर वालों को और उसके हल्का बगोश से लोगों को शामिल कर दिया जाता है ताकि इस मुकदमे की पैरवी न करे। लिहाजा ये जो एक जजमेंट है ये पुलिस की लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन और अरेस्ट और डिटेंशन की जो पावर है जो सीआरपीसी में दी गई है उसके अंदर बड़ी क्लैरिटी लाएंगी और पुलिस को उनकी स्वाबदीदी इख्तियारात है उसके इस्तेमाल में ये एक डायरेक्शन, एक लाइन ऑफ एक्शन वज़ा करेंगी कि आप मैलिफाइडली, विंडिक्टिवली, बदनीयती से अनफेयर गेन के लिए असर रसूख के जरिए, और ये भी होगा कि असर रसूख के जरिए भी कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकेगी। बिल्कुल इसी तरह है ताकि जो भी असर रसूख इलाके के लोग रखते हैं और एफआईआर के अंदर दूसरों का नाम डलवा देते हैं और उस शख्स को अपने आप को बाइज्जत बरी करवाने के लिए या ट्रांसपेरेंट साबित करने के लिए इतना वक्त गुजर जाता है कि मोहल्ले में या इलाके में उसकी जो रिप्यूट होती है वो इंटायरली डिस्पर्ज हो जाती है और जब वो बाइज्जत बरी होकर आता है तो लोग एक स्टिग्मा जरूर अटैच करते हैं कि शायद ये पैसे देकर छूट गया है। क्विक क्वेश्चन, मैं चाहूंगा जो हमारे नाज़रीन है वो भी जरा इस हवाले से कुछ मालूमात हासिल कर लें। मेरे साथ पैसों का फ्रॉड हो गया,
میں تھانے جاتا ہوں، جناب یہ فلاں شخص ہے، اتنے یہ پیسوں کا فراڈ کیا، یہ رسیدیں ہیں اور اس پہ اس نے جو ہے مجھے ابھی تک پیسے پیمنٹ کرنی تھی نہیں دی، یا میرے مکان کی کاغذات جو ہیں وہ ڈپلیکیٹ بنوا لیے. میں اب کیسے ایف آئی آر کراؤں گا؟ اور ایف آئی آر میں جب تک وہ پولیس انویسٹیگیشن کرے گی تب تک وہ بندہ کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہوگا؟ ذرا اس حوالے سے آگاہ کیجیے. دیکھیں جہاں پہ پراما فشائی آپ کے کانٹینٹس آف اپلیکیشن سے یہ ظاہر ہو کہ واقعی اس بندہ جس کا نام ملزم کے طور پہ دیا گیا ہے، اس نے فراڈ کیا ہے، چیٹنگ کی ہے اور اس کے پیسوں میں گبن کیا ہے، تو ایسی صورتحال میں پولیس جو اریسٹ کی پاورز ہیں آئیدر وے استعمال کر سکتی ہیں، شخص کو اریسٹ کر سکتی ہیں. لیکن جہاں پہ ایک شخص کا کنیکشن یا کنسرن ہی اس کے ساتھ جڑتا نہیں ہے یا سول لائبلٹی ہے، تو ایسے کیسز کے اندر یہ جو ججمنٹ ہے وہ پولیس کو ڈائریکشن دیتی ہے کہ آپ پہلے انویسٹیگیشن کریں اور پھر گرفتار کریں. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم لاسٹلی میں ایک بات ضرور کروں گا کہ اگر کوئی قتل کا کیس ہے، کوئی ڈکیٹی یا چوری کا کیس ہے جس میں پولیس ریڈ ہینڈڈلی کسی شخص کو دیکھتی ہے یا پکڑتی ہے، تو وہاں پہ اریسٹ کی پاورز موجود ہیں. یہ ججمنٹ وہاں پہ بالکل پولیس کی اریسٹ اور ڈیٹینشن کی پاور کو ڈسٹرب اگر نہیں کیس کرتی. بہت زیادہ اسٹرانگ ہو لیکن ثبوت جو ہے وہ ناکافی ہو، تو کیا جو ملزم ہے اس پہ نظر رکھی جائے گی، اس کو مانیٹر کیا جائے گا اور کوشش کی جائے گی کہ وہ شہر کے اندر ہی رہے؟ بالکل اسی طرح ہے. یہ پروسیس پہلے سے سی آر پی سی میں موجود ہے، لیکن پولیس جو ہے اس پروسیس کو بالکل آبزرو نہیں کرتی. ہمارے سسٹم کے اندر جو کریمنل جسٹس سسٹم میں لوپ ہولز اینڈ ڈیفیکٹس ہیں جس کی وجہ سے یہ پروسیس جو تھا وہ ڈسکریج ہوتا تھا. لہٰذا سپریم کورٹ کی یہ ججمنٹ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں بطور اسٹوڈنٹ آف لا کہ اس کی لائن سیٹ کرنے میں، ڈائریکشن سیٹ کرنے میں، سسٹم کی ایفیشینٹ رننگ کے لیے یہ بڑی مند و معاون ثابت بہت ہوگی. زبردست ججمنٹ سامنے آئی. بہت شکریہ جی. بیرسٹر وقاص ہمارے ساتھ موجود تھے. اور شفا نہ صرف یہ بلکہ پچھلے دنوں میں دیکھا کہ ریپ کیسز کے حوالے سے بھی بڑی زبردست قسم کی ججمنٹ سامنے آئی ہے. اور یہ بھی کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو طاقتور ہوتا ہے نا، وہ اپنی طاقت کے زور پہ جو کمزور ہوتا ہے اس پہ اپنی دشمنی نکالنے کے چکر میں ایسے ایسے کیسز ڈال دیتا ہے. وہ بیچارہ عمر بھر جو ہے جیلوں میں سڑتا رہتا ہے کیونکہ پروف تو کر نہیں پاتا، نہ وہ وکیل کر سکتا ہے. تو اس سے اس کو جو ہے نا پناہ ملے گی. بالکل جی. اور امید کرتے ہیں کہ اب جو خبریں آتی تھی کہ جی 6 ماہ کے بچے پہ ایف آئی آر ہو گئی، 10 ماہ کے بچے پہ ایف آئی آر ہو گئی، پولیس پکڑ کے لے گئی، ہتھکڑیوں میں کورٹ میں پیش کر دیا، اس قسم کی وہ چیزیں جن میں قانون کا مذاق اڑتا تھا وہ اب نہیں ہوگا. آگے بڑھیں جناب. بالکل جی آگے بڑھتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ شمالی وزیرستان میں ہونے جا رہا ہے جو ترقی کا عمل کافی تیز. وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر انصاف رزق ہلال پروگرام کا وہاں پر اجرا کر دیا گیا ہے اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان صاحب کی طرف سے 1.27 ارب روپے کے وہاں کے فنڈز کی بھی منظوری دے دی گئی ہے. جی جناب. یہ پروگرام جو ہے یہ 10,000 سے زائد خاندانوں کو روزگار مہیا کرے گا. خصوصی بچوں، خواتین، غریب اور معذور خاندانوں کو معاشرے کا فعال شہری بنانے کے لیے کوششیں بھی کی جائیں گی. اور آپ نے دیکھا جناب کہ جو قبائلی عوام ہے، ایکس فاٹا جس کو ہم کہتے ہیں کیونکہ اب تو وہ صوبہ خیبر پختونخوا کا حصہ ہو گیا، انہوں نے بڑا سفر کیا ہے گزشتہ چند سالوں میں، خاص طور پہ جب قبائلی علاقوں میں، ایکس فاٹا علاقوں میں جب تک آپریشنز ہوتے رہے، وہاں کے لوگوں نے اب اس وطن عزیز کے لیے، اس دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے اپنے مال، دامے درم سخن بڑی قربانی دی. لیکن شفاعت وہاں کے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تقریباً 2 سال پہلے بھی سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت قبائلی اضلاع سے تعلق رکھنے والے سرکاری اسکولوں کے طلباء کے لیے ماہانہ وظیفے کے طور پہ 2.60 ارب روپے جاری کرنے کا اعلان بھی کیا گیا تھا، جس پر اب تک عمل درآمد ہی نہیں ہو سکا. ایسا نہ ہو کہ یہ بھی اعلان برائے اعلان ہو اور اگلے کئی سال تک عوام صرف اور صرف انتظار ہی کرتے رہے. اسی والے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں صوبائی وزیر سماجی ڈاکٹر حشام انعام صاحب. ان کو شامل گفتگو کریں گے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. سب سے پہلے تو کہیے گا کہ 10,000 سے زائد خاندانوں کو روزگار فراہم کیا جا رہا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ ہم نے جی بیسیکلی اس کے لیے ایک اسیسمنٹ فارم بنایا ہے جو کہ ہر ہاؤس ہولڈ کو پرائرٹائز کرے گا. obviously اور جتنے بھی یہ فارمز ہیں they are intended for those households that come below the poverty line. لیکن اس assessment form میں we have a 22 star criteria جس میں obviously ہم دیکھیں گے کہ جو ہاؤس ہولڈس سب سے بڑے ہیں، جن کی پاپولیشن زیادہ ہے، جن ہاؤس ہولڈس میں فیملیز زیادہ ہیں، اس کے بعد ہم یہ کرائٹیریا اس میں دیکھیں گے، ان خاندانوں کو پرائرٹائز کریں گے جس میں کوئی گورنمنٹ جاب یا پرائیویٹ سیکٹر کی جاب نہیں ہے، ان کی کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، ان کی کوئی سیلیبل پراپرٹی نہیں ہے. ایسے خاندانوں کو ترجیح دیں گے جس میں اولڈ پیرنٹس ہیں، جن کا برڈن آف ڈیزیز بھی
इन्हीं फैमिलीज़ पे होता है। उन फैमिलीज़ को प्रायोरिटाइज करेंगे जिसमें बेवा औरतें हैं, उनके बच्चे हैं, एंड ऑब्वियसली एज आई सेड के जो विक्टिम्स या फैमिलीज़ ऑफ विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म हैं उन सबको ये फॉर्म के थ्रू हम प्रायोरिटाइज करेंगे। अभी जैसे बंधिया कि वो 10,000 तलबा के लिए जो स्कॉलरशिप की स्कीम अनाउंस की गई थी उसमें 2 अरब रुपए भी रखे गए थे, कहने जी इस पे अमल दरामद नहीं हुआ, क्यों इतने डिलेस का शिकार है? मैं जब से आया हूँ जी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में, जब से मैं लीड कर रहा हूँ इसको, ऐसी कोई स्कीम हमने नहीं मुतारिफ कराई जिसमें हम डायरेक्ट स्कॉलरशिप्स दें। लेकिन आई एम ऑफ द ओपिनियन के वी शुड प्रमोट एजुकेशन। एजुकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आई थिंक एट दिस मोमेंट तरक्की करने के लिए हमें चाहिए कि हम 2-3 चीज़ों को कर्ब करने की कोशिश करें। एक तो इलिटरेसी है, हमें चाहिए कि हम एजुकेशन को प्रमोट करें। एक अनएम्प्लॉयमेंट है जो कि हमें चाहिए कि हम रोज़गार को बढ़ाएं, लोगों को मौके दें। ऑल्सो डॉक्टर साहब ये भी कहा जा रहा है कि कबाइल की जो खवातीन हैं उनको एम्पावर करने के हवाले से बात भी की जा रही है, उनको बाहुनर बनाने के हवाले से भी प्रोग्राम जो है वो मुतारफ कराने का सोचा जा रहा है, कुछ इस हवाले से बताइएगा। इस प्रोग्राम में हम इनको टेलरिंग स्टेशंस देंगे जो कि जिसमें ओवरलॉक मशीन्स भी होंगे, स्यूइंग मशीन्स भी होंगे, और उसके साथ they'll all be सोलर डिपेंडेंट। इसके अलावा हमने एक सेटल्ड एरिया के लिए एक सेंटर और एक मर्ड एरिया के लिए सेंटर प्रपोज किया है जिसमें उनको कॉटेज इंडस्ट्री स्किल्स हम देंगे। वो स्किल्स जो कि डिमांड में हैं, फूड प्रिजर्वेशन स्किल्स हो गए, हैंडीक्राफ्ट्स हो गए, इसके अलावा और दीगर स्किल्स जो हैं, शेफरी हो गई, बेबी सिटिंग की क्लासेस हो गए, तो ये सारे ये स्किल्स स्किल्स जो हैं ये हम इनको देने की कोशिश करेंगे थ्रू दीज 2 न्यूली प्लान्ड सेंटर्स इंशाल्लाह। जी हमारे साथ मौजूद है जनाब शाम इनामुल्लाह साहब जो कि बता रहे थे कि किस तरह से कबायली इलाकों में, एक्स फाटा इलाकों में जो अब जो लोगों को रोज़गार फराहम करने के लिए जो एक इनिशिएटिव उठाया गया है कैसे काम करेगा वो। फिलहाल जनाब बात करते हैं जून से सजने वाले उस मेले की जो कि थोड़ा सा हमारा डिले हो गया था मार्च में, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं, हम दोबारा लेके आ रहे हैं जनाब जून में, 1 जून से इंशाल्लाह जनाब PSL के बकिया तमाम मैचेस खेले जाएंगे। तो ये तो हो गया जनाब PSL के हवाले से हमारा ऐलान। और एक प्लीज बात देखें, कोरोना के बढ़ते हुए केसेस की वजह से ये मैचेस मुलतवी थे, खुदा के लिए ख्याल रखें। अगर आपको क्रिकेट का इतना ख्याल है, जब मैचेस मुलतवी हो गए तो आप लोग कितना रोए थे, तो देखें कोरोना को काबू में रखने की खुद भी कोशिश करें और अपने आप को भी काबू रखें। हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बड़ी ऑनेस्टली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बड़ी ऑनेस्ट बातें करेंगे, क्योंकि आज ऐसे हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, शफात वो क्या सवाल करते हैं। बिल्कुल जनाब, कॉमेडी के कीटाणु जनाब ताबिश हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। जी तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज के हमारे मेहमान इतने खास है कि खुद ही अंदाजा लगा लिया जब हम सोफों पे आ गए। हाय हाय हाय, बड़े अरसे बाद आए हम, वैसे बहुत अरसे से फंसे हुए थे कि हम सोफों पे कब बैठेंगे, बड़ी ख्वाहिश करते थे रोजाना सोफों को देख के, कभी ऐसा दिन भी आएगा कि हम ऐसे ही टांग पे टांग रख के बैठेंगे किसी शख्स से फलसफियाना गुफ्तगू ऐसे गेस्ट का हमें इंतजार था वाकई, जिससे हम सैयारों की चाल पे बात करें, है ना। ऐसा गैस ही हमें गेस्ट चाहिए था जिसके होते हुए कुछ अजराह तफन्नन कुछ बातें हो सकें जनाब। तो अजराह तफन्नन हम आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं ताबिश हाशमी साहब से। अस्सलाम वालेकुम मदिया, कैसे हैं? और सुनाए सर, ठीक ठाक है सब, खैर खैरियत है? शर्म नहीं आती आपको, मतलब कैसा प्रोग्राम कर रहे हैं आप, कैसे इंटरव्यूज, कैसे सवालात करते हैं, कुछ शर्म कोई एथिक कुछ है? नहीं आती है मगर वो पैसे देके मेरा मुंह बंद करा देते हैं। अच्छा, तो मतलब आप बिक गए? मैं बिक चुका हूँ। बिक गए, अच्छा। तो ये बताइएगा यार, ये आपने कब दरियाफ्त की, कब आपको पता चला कि यार ऐसा कोई शो होना चाहिए जिसमें आप बैठ के लोगों से इंटरव्यू करें, सवालात करें, लोग आए, किसी भी किस्म के लोग आ सकते हैं, आते हैं लोग, और
اس میں میں نے تو اپنے آپ کو خود سے دریافت کیا ہوا تھا بچپن سے. اچھا. لیکن وہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا. سب کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے اندر بہت ٹیلنٹس ہیں, لیکن اگلوں کو نہیں لگ رہا ہوتا. ضرورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایک ایسی آنکھ ہو جو آپ کو دریافت کرے, جس کا کوئی لین دین ہو میڈیا سے. کیا بات ہے. تو اس طرح وہ ناشپاتی پرائم اور اصفر علی جو ٹی بی ایچ کے ڈائریکٹر ہیں, تو وہ اس مقام کے لیے مشہور رہے ہیں. وہ میڈیا کے عمران خان رہے ہیں. ویری گڈ. پک کرتے ہیں لڑکے, تو ٹیم اچھی بنا لیتے ہیں. تبدیلی لانے کے لیے بڑا آپ کا جو کامیڈی شو میں تبدیلی لا. تو وہ انہوں نے مجھے پلیٹ فارم دیا. وہ 2008 سے میں جانتا ہوں اصفر بھائی کو, اینڈ ہی واز پشنگ می, کچھ کرنا ہے. بٹ کیونکہ میں 9 to 5 جاب کرتا آ رہا ہوں 12 سال سے, اور ایک لیول اٹین کر چکا تھا اپنے کارپوریٹ دنیا میں, تو مجھے ایک اپریہینشن تھی کہ شاید میں اگر یہ کام کروں تو یہ نہ ہو کہ میرے جو سب آرڈینیٹس ہیں یا میری ٹیم کے لڑکے ہیں وہ مجھے مذاق میں لے لیں. سر اگر میں ڈانٹوں بھی تو وہ کہتے ہیں سر ٹائمنگ آؤٹ تھی. تو یہ ٹھنڈی تھی سر. ہے نا سر, کی ٹھنڈی ماری. آپ یہ تو بتائیں کہ لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ جو ہمارے کمیڈینس ہیں, جو ہمارے جو اسٹینڈ اپ کمیڈی کر رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے وہ آتے ہیں جناب, اور آ کے وہ 5-6 منٹ جو اپنے وہ جن کی پرفارمنس ہے وہ دیتے ہیں چلے جاتے ہیں. گو کہ ایسا نہیں ہوتا, بڑی محنت ہوتی ہے, بڑا کام ہوتا ہے. تو اس میں کتنا ویسے وقت درکار ہوتا ہے, یا پھر آپ واقعی بڑے بلیسڈ ہیں کہ آئے اور بس کچھ بھی بولا اور ہٹ ہو گئے؟ اچھا, مجھے چاہیے کہ میں جواب دوں کہ اس میں بہت محنت ریکوائرڈ ہوتی ہے اور بہت پسینہ لگتا ہے. سچی بات یہ ہے مدیہ کہ میں پبلک اسپیکنگ کا میرا ایک بیک گراؤنڈ تھا, اور میں یونیورسٹیز اور کالجز میں اسپیچز کرتا تھا, موسٹلی ہیومرس. اب جب یونیورسٹی اور کالج میں ہوتی ہے نا, وہاں زبردستی لوگ بٹھائے جاتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ ورنہ فیل ہو جاؤ گے, بیٹھ جاؤ. اب ان کو ہنسانا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے چیلنج, کیونکہ وہ پشاور میں بھی تھا, کوئٹہ میں بھی تھا, آزاد کشمیر میں بھی تھا, بلوچستان کے اندرون میں بھی تھا, سندھ میں بھی تھا. ہر جگہ کا کراؤڈ, ہر جگہ کے لوگ, اور پھر پابندیاں اتنی ہوتی تھیں اس میں کہ یہ نام نہیں لینے, یہ نہیں کہنا, یہ اس طرح کا لفظ انگریزی نہیں استعمال کرنی انگلش میں اردو استعمال نہیں کرنی. تو اتنی پابندیوں کے بعد اگر آپ کسی کو ہنسانے میں کامیاب ہو جاتے تھے, تو پھر اب یہ سب بہت ایزی لگتا ہے مجھے. تو آپ کو نہیں لگتا یہ جو آپ پہ جتنی پابندیاں لگی تھی ان کا بدلا اب آپ نے جو آپ کے شو میں لے رہے ہیں؟ پکڑ لیا آپ نے کوئی مطلب کچھ چھوڑا نہیں آپ نے. نہیں دیکھیں, کچھ چھوڑا کی بات نہیں ہے. میں آئی ریپرزینٹ دس سوسائٹی, آئی ایم ریفلیکشن آف واٹ دس سوسائٹی از. تو اب ہم وہ باتیں جو ہم سب کو پتہ ہیں, لیکن ہم ہمت نہیں رکھتے پوچھنے کی, اور پوچھنا چاہتے بھی ہیں, مگر لگتا ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو میں نے ایک بار پوچھ کے دیکھ لی. یار کیا بات ہے ویسے آنیسٹلی, مطلب اس سوسائٹی میں بڑی کنٹینجنسیز ہیں. آپ کوئی ایک جوک کریک کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچتے ہیں یار اس سے فلانا اوفینڈ ہو سکتا ہے, ڈمکانا ہو سکتا ہے, یا ٹنگڑا افیکٹ ہو سکتا ہے, وہ اوفینڈ ہو جاتے ہیں. ایسے میں اور ہوتے ہیں بالکل. ایسے میں مارجن کتنا ملتا ہے آپ کو؟ چلیں میں اپنے والے بات نہیں کر رہا, آپ کو کتنا مارجن ملتا ہے کہ آپ ان سارے علاقوں میں ڈربل کر سکتے ہیں؟ اچھا, میں اچھی بات یہ ہے شفاعت, لوگوں کو ہو سکتا ہے اعتراض کرتے ہوں لوگ, آفینڈ ہوتے ہوں, دھمکیاں بھی آتی ہوں. اللہ کا شکر ہے مجھ سے میرا کوئی جھگڑا نہیں ہوا ابھی تک, آفینڈ بھی نہیں ہوا. ویری گڈ. شفاعت بھی ناراض نہیں ہوا, آئے تھے تو قطعی نہیں, تو ناراض نہیں ہوئے لوگ, پتہ نہیں کیوں نہیں ہوئے, گھر جا کے ہوتے ہو مجھے نہیں بتاتے. لیکن بہرحال میرا یہ ہے کہ میں ایک 9 to 5 نوکری ابھی بھی کر رہا ہوں, تو مجھے یہ ڈر نہیں ہوتا کہ یار میں پوچھوں گا یہ ختم ہو گیا تو میرا کیا ہوگا. So تابش live in پاکستان, یا آپ کینیڈا میں رہتے ہیں؟ میں کینیڈا میں رہتا ہوں. آپ کینیڈا میں رہتے ہیں؟ کینیڈا میں. تو یہاں پہ سب سے جو زیادہ آتے ہیں تو اپنے شوز کے لیے آتے ہیں. مجھے یہ بتائیں, بڑا خیال رکھنا, بڑی ایک فائن لائن ہے مذاق کرنے میں اور بدتمیزی کرنے میں, مذاق اڑانے میں, اس کا خیال کیسے رکھتے ہیں؟ کہاں رکھتے ہیں, لیکن دیکھیں کبھی لگتا ہے کہ ہو گئی ہے, لیکن اس کے بعد پھر آپ بچا لیتے. ہاں دیکھیں, وہی تو ایک ایکسپیرینس چلا رہا ہے. نو بڈی از این اوور نائٹ سکسیس. ہم لگتا ہے کہ اوور نائٹ سکسیس ہے, مگر میں 15 سال سے کرتا آ رہا ہوں, اسٹینڈ اپ کامیڈی کرتا آ رہا ہوں. جب میری امیگریشن پکی ہو گئی کہ میں اب جانے والا ہوں, اب مجھے یہاں نوکری نہیں کرنی, تب میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں ٹی وی کے سامنے یہ شو کروں گا, اور پھر وہ جو اپرچونٹی ہے میں کٹ لوں گا, اور پھر میں کٹ لوں گا. کچھ بھی کہہ کے یہ عجیب غریب بات ہے, تو اس وجہ سے آپ کو لگتا ہے آپ محفوظ ہیں. ابھی تک تمہیں شک ہے؟ مجھے شک ہے کہ میں محفوظ ہوں. یہ تمہاری سوچ ہے. اچھا مجھے بات بتائیے یار, ویسے لوگ کامیڈی میں چاہتے ہیں یار یہ جو کامیڈی آپ کر رہے ہیں یہ ٹی وی پہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ ٹی وی پہ بھی لائیں نا, تو وہ کیوں نہیں ہوتا ایسا؟ ایسا کوئی پلان ہے؟ یہ مجھے نہیں سوچنا, یہ ٹی وی کو سوچنا ہے. مطلب دیکھیں نا, ابھی آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے نا, یہ مطلب ہم بیٹھے ہوئے نا. ہاں, تو میں کامیڈی کروں. نہیں کامیڈی مطلب کچھ نہ کچھ تو ہو سکتا ہے. دیکھیں میں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, ٹی وی پہ ایک ٹی وی جا رہا ہے ماسز کی طرف. ٹی وی کا کام ہے نیریٹو بلڈنگ, تو یہ بائی چوائس نہیں دیکھا جاتا, یہ لاؤنج میں لگا ہوتا ہے, سب دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو وی ہیو ٹو میک شیور کہ اس میں کانٹینٹ ایسا ہو جو گھر کے سارے فرد دیکھ سکے. اس میں کوئی بری بات نہیں. ڈیجیٹل میڈیا بائی چوائس ہوتا ہے, وہ آپ کی فیڈ پہ بھی آ رہا ہے, تو آپ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ آپ کی فیڈ پہ ننھے نہیں ہیں جو آپ کہتے ہیں نا یہ کیا آپ دکھا رہے ہیں,
میاں آپ ایسی چیزیں دیکھتے آ رہے ہو تبھی آپ کو میں نظر آ رہا ہوں, یا تو پھر آپ نے ٹو بی آنیسٹ لکھا ہے کچھ آنیسٹلی دیکھا جاتا تو آپ یہ دیکھنا چاہتے ہو, ٹو بی آنیسٹ ود مدیر آپ لکھ رہے ہیں اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں, پھر کہہ رہے ہیں پورا دیکھنے کے بعد, کیونکہ آپ آخری جملوں پہ کامنٹ کر رہے ہیں یار یہ کتنی بیہودگی, کیوں دیکھا آپ نے؟ اور پھر لوگ کہتے ہیں یار امی کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتے. تو آپ تو اناؤنس بھی کرتے تھے کہ امی کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھنا. تو پہلی بات یہ مجھے بات بتائیں مت, آپ بتائیں یہ لڑکے کتنا بیٹھ رہے ہیں امی کے ساتھ, امیوں کی شکایت کیا ہے, ہمارے ساتھ تو بیٹھتی نہیں بیٹا تم, تو میرا شو دیکھتے ہوئے امی کیوں یاد آ رہی ہے بھائی؟ اس لیے آپ کی شو کی ریٹنگ بڑی آ رہی ہوتی ہے. دس از دا ریزن. میرا شو دیکھ کے امی کیوں یاد آ رہی ہے؟ کہ میرے اندر ایک باپ چھپا ہوا ہے کہ ان کو دیکھا یہ باپ جیسا لگ رہا ہے, امی بلا دی. یہ کیا بات ہوئی؟ بالکل قطعی نہیں. اچھا ویسے ایک سوال ہے, آپ نے ایک شو کیا, وہ شو ہٹ ہو گیا, لیکن آپ ایک اسٹینڈ اپ آرٹسٹ ہیں, اس کے بارے میں سے بہت کم لوگ جانتے ہیں, تو وہ کیوں نہیں چلا, یہ کیوں چل گیا, آپ کو کیا لگتا ہے؟ اسٹینڈ اپ کامیڈی پاکستان میں ابھی بہت روڈیمنٹری اسٹیج پر ہے. کمیڈینز بہت ہیں, کنٹمپریری کمیڈینز, مگر اگین پلیٹ فارمز نہیں ہیں. تابش کیوں مت اگر دیکھا جائے تو ہمارے یہاں پہ امان اللہ صاحب, یہاں پہ عمر شریف صاحب, یہاں پر ہم منیفر صاحب کو دیکھتے ہیں, تو یہ ہمارے اسٹینڈ اپ جب ان کی پرفارمنسز ہوتی تھی دنیا جہان میں ان کو پذیرائی ملتی تھی, لیکن اب کیوں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے اسٹینڈ اپ کمیڈین ہیں سم ہاؤ وہ پیچھے چلے گئے ہیں, گو کہ ہمارا وٹ اتنا کمال ہے کہ ہمسایہ ملک ساری جھکتے ہیں ہمارے ڈراموں کو دیکھ کے. بہت امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیں ہمارے ملک میں ہر فیکشن آف سوسائٹی ابھی بہت ہی اممیچور سی اسٹیٹ میں, جیسے ووگ بھی ہیں تو ہم ابھی کل پرسوں تو بنے ہیں ووگ سارے, تو اب سب کو دکھانا بھی ہم ووگ بن چکے ہیں. جو کنزرویٹیوز ہیں وہ بھی ابھی ان کو ایکسپوجر ملا ہے, تو ان کو بھی دکھانا یار ہم بھی تو ایگزسٹ کرتے ہیں. پھر کوئی جو حکومتوں میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی لگ رہا ہوتا ہے یار پورے دن کیا کریں, کچھ ہو بھی نہیں رہا, معیشت بھی ٹھکی ہوئی ہے, یار اس پہ کامنٹ کر دیتے ہیں. تو سب کو تھانے داری کرنی ہوتی ہے. اس وجہ سے ہوتا ہے یار کیا بولیں کیا نہیں بولیں. پچھلا زمانہ جو تھا وہ ماسز کی کامیڈی کرتے تھے اور ان کو پرواہ نہیں تھی کہ یار ہم یہ بول دیں گے تو اس والے سوسائٹی کو فرق پڑ جائے گا, اور اکثر ایسی کامیڈی کر بھی جاتے تھے. اب وہ زمانے نہیں رہے. تو کامیڈی پہ اگر بند باندھے تو کامیڈی ویسی رہتی؟ بالکل نہیں رہتی. دیکھیں بہت میں آپ جو بتاتا ہوں مجھے لگتا ہے بس جو پاکستان میں کامیڈی ہے ان کو کام چھوڑ دینا چاہیے, ختم کر دیں بس دکانیں. نہیں اس کو پش کرنے اتنی ساری آپ کنٹینجنسیز بتا رہے ہیں تو کیا کریں؟ میں یہ تو بتا رہا ہوں کیسے حل ہوگی ہے. ٹی بی ایس ہے, ٹی بی ایس ایک ڈسرپشن لے کر آیا کہ یار چلو ہاں بھائی بہت بات کی جا سکتی ہے, کر رہے ہیں لوگ بائی چوائس, بائی چوائس بات کی جا سکتی ہے. اسی طرح یہ تھوڑا تھوڑا پش کرنا ہے ہم سب کو, اور کرتے رہنا ہے. ایک دن ایسا ہے, اور یہ ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی نئی چیز کر رہا ہوں. پاکستان ایک لبرل ماحول سے نکل کر, ایک آرٹسی ماحول سے نکل کر, جب یہ کلچر تھا قوالیاں کی محفلیں بھی بڑے بڑے کانسرٹ جیسی ہوتی تھی. اور تابش اب تو ضرورت بھی ہے ہمیں ایسے شوز کی, کیونکہ ہم آلریڈی اگر مسلسل خبریں دیکھتے ہیں تو ہم ڈپریسڈ قوم ہو جائیں, جو کہ ویسے ہو چکے ہیں حالات. نہیں بالکل ضرورت ہے. میں تو میرا تو کام ہی اس سے چل رہا ہے بھائی, ضرورت ہے. ڈپریشن ہونا چاہیے, ہوں گے تو ہمارا کام چلے گا. نہیں اللہ نہ کرے ڈپریشن ہو, لیکن ہاں آئی میک شیور کہ میں ڈسرپشن لے کر آؤں, ایسے شو کروں. ایسی اب ہوسٹنگ کوئی صحیفوں میں لکھ کر نہیں آئی کہ ایسے کرنا ہے یوں بیٹھنا, یہ تو ہم نے بنائی ہے نا انسان. بالکل. اب میں ایسے کرنا چاہتا ہوں کہ آئندہ ویسے نہ ہو, پھر ایسے ہو. بریک تھرو دے دیا لڑکے نے جناب, آئندہ ویسے نہ ہو ایسے ہو. تو ایسے بندے کے ساتھ ہی ہم آپ کو سر بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ تشریف لائے, آپ نے ہمارا مان بڑھایا. ساتھ ہی جناب آپ سے لیتے ہیں ہم اجازت. جی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. شادری آبادری اور کورونا سے تو کوسوں دور رہیے. کل ملیں گے, اللہ حافظ. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,